ঠিক আছে। আচ্ছা, কাইনেমেটিক্স, তা কাইনেমেটিক্স কি নিয়ে ডিল করে প্রথমত বলে দিই। কাইনেমেটিক্স ডিল করে ওয়ান ডাইমেনশনাল মোশন নিয়ে। वन डी मोशन, ये चैप्टरটা আমরা কি পড়বো? वन डी मोशन, ठीक है ना। हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? वन डी मोशन, ठीक है। अच्छा, वन डी मोशन में क्या होता है, पहले समझो कि डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। जब तुम सिर्फ एक लाइन का लेंथ मेजर करते हो, ठीक है ना, तो वो होता है वन डायमेंशनल क्वांटिटी, ठीक है ना, वन डायमेंशन। अब अगर किसी का लेंथ भी हो विद भी हो, ठीक है ना, तो वो हो जाता है टू डायमेंशन, ठीक है ना। अब अगर लेंथ विथ हाइट तीनों हो तब वो हो जाता है थ्री डायमेंशन, ठीक है। कोई डाउट हो तो माइक ऑन करके बोलना, ঠিক আছে। যদি কারো ডাউট থাকে মাইক অন করে সঙ্গে সঙ্গে বলবি, থামিয়ে দিয়ে বলবি, ঠিক আছে। তো শুধু লেন্থ যদি থাকে, অনলি ইফ অনলি ওয়ান লেন্থ, দেন ইট ইজ ওয়ান ডাইমেনশনাল। লেন্থ উইথ টু ডাইমেনশনাল, লেন্থ উইথ হাইট, দেন ইট ইজ थ्री डायमेंशनल। ओके, क्लियर। तो वन डायमेंशनल, व्हाट इज वन डायमेंशनल मोशन? सपोज एक कार इज देयर, ठीक है ना, यहाँ पे एक कार है, ये इस तरफ जा रही है या फिर इस तरफ जा रही है, ठीक है। इसका ऐसा कोई मोशन नहीं हो रहा है, ऐसा मोशन नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है? ओनली लेफ्ट और ओनली राइट, है ना। या फिर समझो एक बॉल को तुमने ड्रॉप किया ग्राउंड पे, ठीक है, तो ये क्या करेगा? सिर्फ नीचे ही गिरेगा, है ना। या फिर एक बॉल को तुमने ऊपर छोड़ा, ये सिर्फ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसका लेटरल कोई मूवमेंट नहीं होगा। लेटरल मतलब राइट और लेफ्ट मूवमेंट नहीं होगा ना, होगा? नहीं नहीं होगा। नहीं। तो इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन, जो सिर्फ एक ही लाइन पे होगा, ठीक है। अगर ये दोनों डायरेक्शन में होगा तो फिर उसको टू डायमेंशनल बोलेंगे। वो भी पढ़ेंगे मोशन इन टू डी प्लेन, वो भी हम पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन वही होता है, मोशन इन टू डी प्लेन, ठीक है। लेकिन जो सिर्फ एक लाइन पे ट्रैवल करेगा, एक कार या कोई एक पर्सन, ठीक है ना, तो उसको हम वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। क्लियर, वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है? ठीक है। अच्छा, तो वन डायमेंशनल मोशन के जो टर्म्स है उसको हम पहले जान लेते हैं कि क्या क्या टर्म्स है। तो पहला टर्म है डिस्टेंस, ठीक है ना। कौन बोलेगा डिस्टेंस क्या है? अगर किसी को पता है तो बोलो, ठीक है। अच्छा, मैं रैंडम पिक करता हूँ। मनीष, मनीष दास। नहीं पता तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है, वैसे भी ये तुम्हारा पढ़ा नहीं है। फिर भी अगर पता हो तो बोलो कि मनीष दास তুই বল, বাংলায় পড়িস বাংলায় বল, হিন্দিতে পারিস হিন্দিতে বল, হোয়াট ইজ ডিস্টেন্স? তুই ডিস্টেন্স বলতে কি বুঝিস? মনীষ দাস তুই বল। স্মরণ বাই সময়। স্মরণ বাই সময়। আচ্ছা, একজনই বলবি, যাকে বলবো শুধু সে বলবি, আর কেউ বলবি না। ডিস্টেন্স বা এটাকে বলে দূরত্ব, অতিক্রান্ত দূরত্ব, বাংলায় বলে অতিক্রান্ত দূরত্ব। তো জানিস এটা কি? স্মরণ বাই সময় না, জানিস কি? আচ্ছা ঠিক আছে, আর হাত তোল, কে কে পারবি হাত তোল। কে হাত তুলেছিস দেখি, দাঁড়া। শুভময় প্রামাণিক বল। স্যার মানে ডিসপ্লেসমেন্টে স্কেলার যদি হয়ে যায় তখন ওটাকেই তো বলা হয়। আচ্ছা, ধর তুই একটা ক্লাস 10 এর বাচ্চাকে বোঝাবি, সে স্কেলার মানে বোঝে? স্কেলার ভেক্টর মানে? বা ক্লাস 5 এর বাচ্চা, ক্লাস 10 তো অনেক বড় বলে ফেললাম, ক্লাস 5 এর বাচ্চা, তাকে বোঝাতে হবে হোয়াট ইজ ডিস্টেন্স। আচ্ছা, দেবমিতা বল, দেবমিতা বল। দাদা ডিস্টেন্স হচ্ছে টোটাল পাথ লেন্থ কভার্ড বাই অ্যান অবজেক্ট। একটা অবজেক্ট ঠিক যতটা দূরত্ব কভার করলো সেটাই হচ্ছে তার ডিস্টেন্স, মানে যতটা পাথ কভার করলো সেটাই হচ্ছে তার ডিস্টেন্স। যতটা পাথ কভার করলো সেটা হচ্ছে তার ডিস্টেন্স, হ্যাঁ অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট, ঠিক আছে। তো বুঝিয়ে দিই এবারে কি জিনিস বললো সেটা। व्हाट इज डिस्टेंस? समझो कि तुम एक पॉइंट पे हो, ए पॉइंट पे, ठीक है ना, और तुम जा रहे हो बी पॉइंट तक। सोचो कि तुम्हारा ये होम टाउन है, ठीक है, ये होम टाउन है, ये है जेयू, ठीक है, या फिर आईआईटी, ठीक है। तो तुम एक काम कर सकते हो कि सीधे सीधे चले जाओ, यहाँ से यहाँ तक सीधे चले जाओ, है ना। लेकिन ऐसा रास्ता होता है क्या कभी भी?
कि कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में सीधा चला जाए? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं रास्ता सर। ऐसा नहीं होता है ना। तो रास्ता कैसा होता है, पाथ कैसा होता है? ऐसा 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 ऐसा, है ना? या फिर ऐसा 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 ऐसा, है ना? तो और भी पाथ हो सकते हैं, है ना? और भी वेज हो सकते हैं जाने के ए टू बी पॉइंट तक, है ना? तो फिर अगर मैं कोई भी पाथ ले लूँ, ये 1 नंबर पाथ ले लूँ या ये 2 नंबर पाथ ले लूँ, सॉरी, और ये 3 नंबर पाथ ले लूँ, कोई भी एक पाथ ले लूँ, इनका अगर मैं टोटल लेंथ कैलकुलेट कर लूँ, टोटल लेंथ मतलब 1 नंबर पाथ का टोटल लेंथ, या 2 नंबर का, या फिर 3 नंबर का, ठीक है? तो वही होगा मेरा ए टू बी पॉइंट तक डिस्टेंस, ठीक है ना? वही होगा मेरा ए टू बी पॉइंट तक डिस्टेंस। फॉर्मल डेफिनेशन मैं बाद में लिखाता हूँ, ठीक है ना? पहले ये समझो डिस्टेंस क्या होता है। जैसे सोचो कि बी है, ये जो 3 नंबर लाइन है, ये 3 नंबर लाइन का लेंथ अगर 500 मीटर होता है, तो बोलो कि 1 नंबर पाथ का लेंथ 500 से ज्यादा होगा या फिर 500 से कम होगा? ये कौन बोलेगा? बोलो, हैंड रेज करके बोलना, ठीक है? 500 से ज्यादा होगा, 500 से ज्यादा होगा। 500 से ज्यादा होगा, ये कौन बोला? अनिश कुमार बोला। अच्छा ठीक है, बाकी कौन बोलेगा? मैं चॉइस सुनना चाहता हूँ सबका। 500 से ज्यादा होगा, 500 से कम होगा? अनिश हाथ रेज डाउन कर दो, सॉरी लोअर डाउन कर दो। हाँ, और कोई नहीं बोलेगा? इतना इजी क्वेश्चन। স্যার দাদা আরেকবার কোয়েশ্চেনটা। क्वेश्चन है ये कि 2 नंबर का लेंथ, 2 नंबर पाथ का जो लेंथ है टोटल, वो अगर 500 मीटर्स होता है, तो 1 नंबर का जो लेंथ है, पाथ का लेंथ है, वो 500 से ज्यादा होगा या 500 से कम होगा? বেশি হবে। বেশি হবে। তুইও বেশি হবে, আর একজন অনিশ কুমার বললো ও বেশি হবে। আর কেউ বলবি? বেশি হবে। বেশি হবে। अच्छा सभी पार्टिसिपेट करो ना, बाकी सब चुप क्यों हो? নিতাই মণ্ডল, প্রীতম ঘোষ, সমাদৃত, বেশি সুমন, হবে, বেশি। সুরেশ, বেশি হবে। হ্যাঁ সবাই বলবি না, চুপ করে থাকলে হবে? अच्छा বেশি হবে, অবশ্যই বেশি হবে। ঠিক আছে, এটা কোথায় পড়েছিস? ये कहाँ पे पढ़ा? ये एक थ्योरम था चाइल्डहुड में, 10th या 9th में। एक थ्योरम था कि दोनों पॉइंट का डिस्टेंस मिनिमम होता है उन दोनों का कनेक्टेड लाइन का, स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस का, लेंथ का। जैसे समझो कि एक पॉइंट, ये 2 पॉइंट है, ठीक है ना? ये 2 पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस होगा ये स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन का लेंथ, ठीक है ना? इसको छोड़ के तुम जो भी लाइन ड्रॉ करो, ये, इसका लेंथ हमेशा ज्यादा होगा देन द व्हाइट लाइन, ठीक है ना? समझ गए? सभी समझ गए? कोई हाथ रेस किया था या मैसेज किया था? दादा ऑप्शन 2 হবে। अच्छा 1 लेसर देन 500, অপশন 2 1 लेसर देन 500। আচ্ছা সমাদৃত্য, একটু মাইকটা অন কর, বকবো না, চাপ নেই, মাইকটা অন কর। করেছিস? হ্যালো সমাদৃত, ও তোর তো মাইক কাজ করে না, এক সেকেন্ড। আচ্ছা সমাদৃত, দেখ আমি তোকে বুঝিয়ে দিচ্ছি কি হচ্ছে ব্যাপারটা, যে যখন তুই ডিস্টেন্স ক্যালকুলেট করছিস, ঠিক আছে না, তুই ডিস্টেন্স ক্যালকুলেট করার সময় দুটো পাথের মধ্যে যে মিনিমাম ডিস্টেন্স হয় সেটা সবসময় একটা স্ট্রেট লাইনের ডিস্টেন্সটাই হয়, ঠিক আছে? বাকি তুই যা লাইনই টানবি সেটা সবসময় স্ট্রেট লাইনের থেকে বেশি হবে, ঠিক আছে? এটা কেন হয় সেটা জানবি? ধর সাপোজ তুই একটা পাথ ইমেজিন করলি, একটা এরকম, ঠিক আছে? এরকম একটা पाथ है, ये ऐसा कोई पाथ है, सोचो कि ऐसा कोई पाथ है, ये 1 नंबर पाथ, ये 2 नंबर पाथ, ठीक है ना? तो कोई किसी को याद है ट्रायंगल का एक थ्योरम था कि कोई कोई भी दोनों साइड का लेंथ का समेशन थर्ड साइड से ज्यादा होता है। ये किसी को याद है क्या? হ্যাঁ, हाँ याद है। याद है। तो सोचो कि AC है, ठीक है ना? तो AC का लेंथ हमेशा स्मॉलर होगा देन AB प्लस BC। तो सही आंसर क्या होगा? 1 ग्रेटर देन 500। जो 1 नंबर पाथ है, 1 नंबर पाथ क्या था? ये ग्रीन वाला, ये ग्रेटर देन 500 होगा, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस है तभी वो मिनिमम होगा। तो 2 नंबर जो है
वो एक स्ट्रेट लाइन का पाथ है, सो उसका डिस्टेंस अगर 500 होता है, बाकी जो भी ड्रॉ कर लो, जो भी पाथ ड्रॉ कर लो, उनका लेंथ हमेशा क्या होगा, 2 नंबर वाले से ज्यादा होगा। समझ गए? और क्लियर? सभी का क्लियर हो गया? ये डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट रहे तो बोलो। हेलो, नो डाउट्स? ओके, मूविंग ऑन। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मल डेफिनेशन है, द टोटल लेंथ covered by an object while in motion is called distance। ठीक है? अच्छा, यूनिट क्या होगा इसका? व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस? मीटर। मीटर। ठीक है, मीटर और सेंटीमीटर, है ना, और किलोमीटर। सेंटीमीटर नहीं होता जनरली, सेंटीमीटर नहीं होता क्योंकि कोई सेंटीमीटर डिस्टेंस तो ट्रैवल नहीं करता ना। किलोमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, माइल्स में हो सकता है, एटसेट्रा। समझ गए? बात समझ गया ना? लेंथ का जो यूनिट होता है वही डिस्टेंस का यूनिट है। किसी को कोई डाउट? यूनिट को लेके किसी को डाउट? अच्छा ठीक है। डायमेंशन, जिसको जिसको डायमेंशन पता है वो बोलो। अगर किसी को डायमेंशन पता है, एल, किसी ने बोला एल, हाँ सही है, एल। ठीक है ना, इसका एच डायमेंशन है। लेंथ। अच्छा, एच, एच तुमने जो बोला, एच बोला, एच रिप्रेजेंट्स हाइट, वो भी एक लेंथ है। ठीक है ना? लेकिन हम जब यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है ना, जो फिजिकल क्वांटिटीज होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं रियल लाइफ में, ठीक है ना, तो वो उसका जो फंडामेंटल 3 यूनिट है वो है मास, लेंथ एंड टाइम। लेंथ, ठीक है, लेंथ। तो ये लेंथ बहुत टाइप्स के हो सकता है, जैसे हाइट हो गया, ठीक है ना, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, हाइट एक टाइप का लेंथ है, ठीक है, वैसे ही डिस्टेंस भी एक टाइप का लेंथ है, लेंथ का टाइप है, सॉरी, लेंथ का टाइप है। समझ गए? सो इसलिए हम डायमेंशन दिखाते हैं एल टू द पावर 1। ये एल टू द पावर 1 क्या है, जब यूनिट डायमेंशन पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। ठीक है ना? ये एल डिनोट करता है लेंथ, और लेंथ टू द पावर 1। अगर ये एरिया होता ना तो ये हो जाता, क्या होता, कोई बताएगा? एल प्रॉपर, स्क्वायर। या एल स्क्वायर। एल स्क्वायर। सही है, सही है, एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये समझ गए ना कि क्या होता है, एरिया क्या होता है। अच्छा, कोई मैसेज किया है शायद, एक सेकंड। দাদা আমাদের এখানে থান্ডারস্টর্ম, তাই ক্লাস করতে পারবো না, সরি দাদা। ঠিক আছে, যাই ক্লাস করতে পারবি না সে ইউটিউবে এটা রেকর্ডেড লেকচার পেয়ে যাবি, দেখে নিবি। যদি না বুঝতে পারিস হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট রয়েছে, জিজ্ঞেস করবি, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে? अच्छा, एरिया स्क्वायर। वैसे ही वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करो तो वो वॉल्यूम क्या होगा, एल क्यूब, राइट? एल क्यूब। हाँ, वॉल्यूम होगा एल क्यूब। सही है, डिस्टेंस समझ गए लोग, सब लोग? ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट टर्म पे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टर्म है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब जो लोग नहीं बताए कोई आंसर, उनसे पूछते हैं। चलो एक सेकंड। তোতন, তোতন মাহাতো, হ্যাঁ স্যার। তুই কি জানিস ডিসপ্লেসমেন্ট কি জিনিস? না জানলে বলে দে, ঠিক আছে, কোনো চাপ নেই, কিন্তু জানলে বল। আচ্ছা কোনো দেবমিতা, একটা তুই বলেছিস আনসার, তুই একটু হ্যান্ডটা রেজ করা বন্ধ কর, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তোতন বল। কোনো একটি মানে গতিশীল বস্তু, মানে হুম ওই অবস্থার পরিবর্তন, হুম। আর আচ্ছা ওটাকেই ডিসপ্লেসমেন্ট বলে। আচ্ছা, ঠিক আছে, প্রণয়। এ থেকে একটা বি বিন্দু পর্যন্ত যে সর্বনিম্ন দূরত্ব, ওটাই তো সর্বনিম্ন দূরত্ব। আচ্ছা, সর্বনিম্ন দূরত্ব কি করে মাপে?
সবাইকে জিজ্ঞেস করবো, যারা হ্যান্ড রেজ করছি সবাইকে জিজ্ঞেস করবো, চাপ নিস না। প্রণয়, সর্বনিম্ন দূরত্ব কি করে মাপে দুটো পয়েন্টের মধ্যে? हाउ डू वी कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स? आशुतोष तुम भी कुछ नहीं बोल रहे, मैं देख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको जाएगा, ठीक है, बी रेडी। अच्छा प्रणय ठीक আছে, হাত নামিয়ে দে। নেতাই প্রাথমিক আর অন্তিম অবস্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব। মধ্যবর্তী দূরত্ব তো অনেক রকম হতে পারে। এই যে দেখালাম আগের স্লাইডটা, এই যে আগের স্লাইডটায় তুই মধ্যবর্তী দূরত্ব বলতে কোনটা বলছিস? সেইটা 1 নম্বর পাত না 2 নম্বর না 3? সরলরৈখিক দূরত্ব, সেটা বলতে হবে তাহলে। ঠিক আছে। আচ্ছা আর বাকি আর কে আছিস? সুরেশ মান্না বল। আচ্ছা সমাদৃত বল। সমাদৃত বলিস নি। ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ দ্য শর্টেজ বিটুইন 2 পয়েন্টস। সবাই এটাই বলছে যে শর্টেজ ডিসটেন্স বিটুইন 2 পয়েন্টস, বাট এটা কেউ বলছিস না কি করে সেটা মেজার করতে, একজনই বলেছে এখন অবধি। সুরেশ মান্না বল। যেটা সবথেকে কম টাইম লাগবে, যেটা কম টাইম লাগবে। আচ্ছা এটা একটা নতুন আনসার পেলাম। তা বাকিদের কি মনে হয় যে এদের মধ্যে সবার আনসার মধ্যে কোনটা অ্যাকিউরেট বেশি? তিনটা आंसर আসলো। একটা হচ্ছে গিয়ে দুটো পয়েন্টের মধ্যে সর্বনিম্ন দূরত্ব, दो पॉइंट के बीच में जो मिनिमम टाइम लगता है जो पाथ में, उसका लेंथ को डिस्प्लेसमेंट बोलता है। एक आंसर है ये। दूसरा आंसर है ये कि दो पॉइंट का बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो, ठीक है। और थर्ड पॉइंट आया है कि जो लीनियर डिस्टेंस होता है दोनों पॉइंट के बीच में, जो स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस है वो। কেয়া বর্ধন কি বলছিস বল? তিনটেই হবে। তিনটে হবে। ফাইনাল পজিশন আর ইনিশিয়াল পজিশনকে স্ট্রেট লাইন দিয়ে যুক্ত করলে যে শর্টেজ ডিসটেন্স পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট। আচ্ছা তুই স্ট্রেট একই কথা। লাইনটাই তো সবথেকে কম টাইম লাগবে, যেহেতু আচ্ছা অন্য জায়গায় ঘুরে গেলে তো বেশি টাইম লাগে। তোদের তিনটে ডেফিনেশনই 90% তিনটা না, তার মধ্যে একটা 100% কারেক্ট আর বাকি দুটো 90% কারেক্ট। দাদা স্ট্রেট লাইন। স্ট্রেট লাইন, রাইট? বললাম হ্যাঁ দেবমিতা বললো স্ট্রেট লাইন। ঠিক আছে দাদা, আমি ক্লাসটা রেকর্ডেড দেখে নেবো, আমাদের কারেন্ট নেই। স্ট্রেট লাইন বিটুইন 2 পয়েন্টস। আচ্ছা প্রিয়সী বৈদ্য বলছে স্ট্রেট লাইন বিটুইন 2 পয়েন্টস। ওকে অল রাইট। তো যেটা বলি যে যারা বললি যে মিনিমাম ডিস্টেন্স দুটো পয়েন্টের মধ্যে যে মিনিমাম ডিস্টেন্স, সেটাও কারেক্ট। আর একটা যারা বললি যে स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस বা লিনিয়ার डिस्टेंस বলে ওটাকে, সেটাও करेक्ट, ठीक है। तो लेकिन जो बोला ना कि जिसने यहाँ जिन लोगों ने बोला कि दोनों पॉइंट के बीच में ट्रैवल करने का जो मिनिमम टाइम का पाथ है वो, ठीक है, हमेशा ये सच नहीं है। हमेशा ये सच नहीं है कि तुम स्ट्रेट लाइन में जाओ और तुम्हारा जो टाइम लगा वो कम होगा, ये हमेशा सच नहीं है। क्यों? सोचो कि तुम्हारा एक रास्ता है जो बहुत ही खराब रास्ता है, पहाड़ी रास्ता है, ठीक है ना, वहाँ पे गड्ढे हैं बहुत सारे। वहाँ पे तुम मैक्सिमम स्पीड अचीव कर सकते हो कार लेके 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समझ सकते हो ना 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, कि 1 घंटे में हम 10 किलोमीटर जाएंगे, ठीक है। ये मैं बाद में आता हूँ कि एक 10 किलोमीटर पर आवर क्या है। पहले ये समझो कि एक स्ट्रेट लाइन पाथ है जहाँ पे बहुत सारे गड्ढे हैं, इसलिए तुम ज़्यादा स्पीड में नहीं चला सकते गाड़ी। और एक पाथ है जहाँ पे तुम 60 किलोमीटर पर आवर पे भी चला सकते हो, इतना अच्छा रोड है। किसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, किसमें कम टाइम लगेगा? किसको लगता है कि ये वाला पाथ में कम टाइम लगेगा? 60 में, है ना? 60 में, हाँ। तो ये हमेशा सच नहीं है कि दोनों पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन वाला, सॉरी, दोनों पॉइंट के बीच में जो मिनिमम टाइम पाथ है वो स्ट्रेट लाइन है, नहीं। लेकिन मिनिमम डिस्टेंस तुम गारंटी कर सकते हो कि दोनों पॉइंट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो कैसे मेजर करता है? दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, फिर उस स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस लेंथ तुम मेजर कर लो, ठीक है ना। वही होगा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्लियर? ऑल क्लियर सभी को? जो लोग बोल रहे थे कि मिनिमम टाइम, वो लोग थोड़ा हैंड रेज करो, डरने की कोई बात नहीं है। নেতাই হাত নামিয়ে দে, কেয়া বর্ধন হাত নামিয়ে দে। যারা বলেছি শুধুমাত্র মিনিমাম টাইমটা সেটা একটু হাত তোল, আমি একটু দেখতে চাই, কোনো চাপ নেই, ঠিক আছে। আচ্ছা কেয়া বর্ধন তুই বলেছিস আর সুরেশ মান্না বলেছিস। আচ্ছা তো এবার কি ক্লিয়ার হয়েছে ব্যাপারটা যে কেন এটা বললাম যে মিনিমাম টাইমটা ঠিক না কেন? ক্লিয়ার তো? আচ্ছা কেয়া তোরও ক্লিয়ার হয়েছে? ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फिर समझ गया ना आशुतोष? हेलो आशुतोष। यस सर। लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना? नहीं सर। ठीक है। तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम डिस्टेंस
और लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन connected between two points। এটা इंग्रेजीতে लिखছি, ये चीज हम इंग्लिश में लिखेंगे, डेफिनेशन वगैरह सब इंग्लिश में लिखेंगे, क्योंकि अगर पेपर में कोई गलत क्वेश्चन आता है तो इंग्लिश वाला को ही फाइनल हम मानेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इंग्लिश टर्म जानना इंपॉर्टेंट है। वैसे भी कॉलेज में जब जाओगे तब इंग्लिश में ही सब करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इंग्लिश टर्म सीखना जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, मस्ट, ठीक है ना। जो बंगाली मीडियम में पढ़ते हैं, मैं भी बंगाली मीडियम में ही था, ठीक है ना। तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई परेशानी आएगी, ठीक है ना। वो इंग्लिश तुम जानते हो, जो इंग्लिश हम यहाँ पे लिखेंगे वो इंग्लिश तुम जानते हो, इजी इंग्लिश है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स डायरेक्टेड from initial point to final point is displacement। अच्छा, अगर मैं इस डेफिनेशन का एक पार्ट रिमूव कर दूं, ये डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, ये अगर मैं ओमिट कर दूं ना तो ये डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों होगा, कोई बोल सकता है क्या? ये डायरेक्टेड फ्रॉम, কারণ কারণ শুরু থেকে শেষ গেলেই তো তবে তো আমরা ডিসপ্লেসমেন্টটা মানি। আচ্ছা একটা আনসার আসলো, আর দেবমিতা নাকি একটা আনসার বলছিল, একটা বল দেবমিতা বল। দাদা এটা ভেক্টর কোয়ান্টিটিতে দিকটা মানে ভেক্টর কোয়ান্টিটিতে, আচ্ছা নতুন একটা আনসার পেলাম ভেক্টর কোয়ান্টিটিতে। আরেকজন কি আনসার বললো যে একটা আরেকবার বল, কি একটা আনসার বললো এর আগে, নামটা দেখলাম না। শুরু থেকে স্টার্ট করলে তারপর শেষ পয়েন্টটা না পেলে তো সেই বস্তুটা তো আর যে মানে তার স্মরণটা আমরা পাবো না আর কি। স্মরণটা আমরা পাবো না, আচ্ছা ঠিক আছে। তোর মানে কি বলবো, তো ধারণা আছে, ইউ হ্যাভ দ্য নলেজ, ইউ হ্যাভ দ্য জিস্ট বা আইডিয়াটা আছে, বাট তুই এক্সপ্রেস করতে পারছিস না। আচ্ছা ঠিক আছে, তো ঠিকই বলেছে দেবমিতা, একদম পারফেক্ট বলেছে। বাট এটা কি ফিল্ডটা কি, ডাইরেকশন তুই যদি না বলিস যে কোথা থেকে কোথায়, ধর সাপোজ আমি তোকে বলছি যে আমি मैं दिल्ली से कोलकाता जा रहा हूँ, ठीक है ना, दिल्ली से कोलकाता जा रहा हूँ, मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ है 500 किलोमीटर्स, मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ है 500 किलोमीटर्स, ठीक है ना। समझ गए, ये बात समझ गए। तो मैं कहाँ से शुरू किया, कहाँ पे एंड किया, ये बोलो पहले, आशुतोष बोलो। सर आप हाँ। कोलकाता से निकले और दिल्ली में पहुंचे, तो हम कोलकाता से स्टार्ट करेंगे और दिल्ली में एंड करेंगे। इट इज आवर फाइनल पॉइंट। इट इज द फाइनल पॉइंट इन दिल्ली। एंड तुम सेंटेंस को रॉन्ग सुने हो, मैं फिर से बताता हूँ। मैं दिल्ली से कोलकाता गया, मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ है 500 किलोमीटर्स। तुम फाइनल और इनिशियल पॉइंट जस्ट ऑल्टरनेट कर दियो, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, समझ गया, ठीक है, तुम जानते हो ये, मैं समझ गया। अच्छा अब ये बताओ कि मैं अगर बोलूँ कि मैं ए और बी पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट किया हूँ 300 किलोमीटर्स, तो अब क्या समझ आएगा मुझे कि फाइनल पॉइंट कौन है, इनिशियल पॉइंट कौन है। अगर मैं नहीं बताऊँ कि यहाँ से यहाँ तक, इस बात को मैं नहीं बताऊँ, तुम्हें ये समझ आएगा कि मैं कौन पॉइंट से कौन पॉइंट तक गया हूँ, नहीं आएगा ना। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट के लिए ये बताना इम्पोर्टेंट है कि फाइनल पॉइंट कौन है और इनिशियल पॉइंट कौन है, ये मस्ट है। क्यों है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, राइट। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, जो लोगों को पता नहीं है, যারা জানিস না ভেক্টর কোয়ান্টিটি কি জিনিস, যেসব ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটির ম্যাগনিটিউড থাকে বা মান থাকে, বাংলায় বলছি যেসব ভৌত রাশির মান থাকে এবং অভিমুখ থাকে, अभिमुख मतलब डायरेक्शन है, ठीक है ना। एंड जहाँ पे जो कैलकुलेशंस वगैरह होते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज का कैलकुलेशन होता है, वो वेक्टर रूल को फॉलो करता है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटी को बोलने के टाइम तीनों बात इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और एक चीज,
इनका जो अलजेब्रा होता है वो वेक्टर रूल को फॉलो करके चलता है, ठीक है ना। ऐसा भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो जिसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता? कोई बोल सकता है ये कौन फिजिकल क्वांटिटी है वो? करंट। करंट, एग्जैक्टली राइट, करंट। तो करंट एक ऐसा क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, जिसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वेक्टर लॉ नहीं फॉलो करता, ठीक है। ये सब बाद में आएगा, फिर आएगा, मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि तुम लोग कितना जानते हो, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ठीक है ना। ये डिस्प्लेसमेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी, और ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। मतलब इसका फाइनल और इनिशियल पॉइंट मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसका सिर्फ है क्या, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, ठीक है ना, और बांग्ला बोलता है मान, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड और वैल्यू, क्लियर? सभी का क्लियर हुआ ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना, अच्छा लगेगा क्वेश्चन करके। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इसका सेंटर हो, ये है एक सेमी सर्कल, ठीक है ना, सेमी सर्कल। इसका यहाँ से यहाँ तक पॉइंट का जो ये है सेंटर, ठीक है ना, ओ है सेंटर, ठीक है, ओ है सेंटर। इसका ओ से सी पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है ना। और ये जो लाइन है ना, एसी लाइन है ना, ये एसी है डायमीटर, ठीक है। ये जानते हो एसी डायमीटर हुआ क्यों? कोई बोल सकता है कि एसी को मैंने डायमीटर क्यों बोला? সেমি সার্কেলে দুটো মানে এন্ড কে জুড়ে দিচ্ছে তাই জন্য। দুটো সার্কেলের এন্ড কে, আচ্ছা যদি সেমি সার্কেল না হয়ে ধর সাপোজ এটা হচ্ছে গিয়ে আর্ক অফ এ সার্কেল, দিস ইজ এ আর্ক অফ এ সার্কেল। और বৃত্তচাপ বাংলায় বলে বৃত্তচাপ, সেমি সার্কেল বললাম না, আমি বললাম दिस इज अ आर्क ऑफ सर्कल, ठीक है ना। तो फिर बताओ कि O अगर सेंटर होगा तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि AC डायमीटर है, ये ऑटोमेटिक तुम्हें पता चल जाएगा। ये अगर मैं ना भी बताऊं ना, क्वेश्चन में दिया नहीं है कि AC डायमीटर है, फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए कि AC डायमीटर है। क्यों बोलो, इजी है क्वेश्चन। রেডিয়াসে 2 টাইমস হচ্ছে তাই জন্য। রেডিয়াসে 2 টাইমস হচ্ছে, এটা কে বলেছে তোকে রেডিয়াসে 2 টাইমস হচ্ছে? এই সার্কেলটা রেডিয়াস কে বলে দিয়েছে তোকে এখনো? বল, এই সার্কেলটা রেডিয়াস কে বলেছে কোনো কোশ্চেন? বলিনি তো। তাহলে আমি শুধু একটা ইনফরমেশন দিয়েছি, दिस इज अ आर्क ऑफ अ सर्कल एंड O इज द सेंटर, ठीक है। और A और C O से पास कर रहे हैं, मैं उन्हें हिंट दे रहा हूँ, AC जो लाइन है वो O से पास कर रहा है। अब बताओ कि मुझे कैसे पता चला कि AC एक डायमीटर है? ডায়ামিটারের বাংলাটা কি? ডায়ামিটারের বাংলা ব্যাস। রেডিয়াস হচ্ছে ব্যাসার্ধ আর ডায়ামিটার হচ্ছে কি ব্যাস, ঠিক আছে। কি রে, কেউ কেউ বলতে পারবি এটা ক্লাস 9 10 এর জিনিস, ও দিয়ে পাস করছে বলে? আচ্ছা একজন বললো দাদা ও দিয়ে পাস। এসি, হ্যাঁ বল। দাদা এসি যে কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এবং দুটো বৃত্তকে ছুঁয়েছে, তো তার সেই তো এটা বৃত্তের ব্যাসই হলো, দুটো পয়েন্টকে ছুঁয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা হ্যাঁ, তো তার সাইডে তো দুটো পয়েন্টে তো মানে সেন্টার থেকে ছুঁয়েছে, তাহলে প্রত্যেকটা পয়েন্ট তো একটা রেডিয়াস হয় সেন্টার থেকে, তাহলে তো মানে 2 টাইমস তো রেডিয়াসের অলরেডি হয়ে যায়। হ্যাঁ ঠিক ঠিক ঠিক, आंसर পেয়ে গেছি, তিনজনের आंसर ही ठीक, যে মেসেজ করলো তার आंसर ठीक, बाकीদেরও आंसर ठीक। अच्छा बाकी लोगों को बता दूं क्या होता है, सर्कल में दोनों पॉइंट को अगर मैं टच करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है ना, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे सेंटर है O, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? जे, जे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? आशुतोष तुमको पता है इंग्लिश में? कॉर्ड, 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 एग्जैक्टली कॉर्ड, कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, कॉर्ड बोलते हैं।
तो दोनों पॉइंट को टच करके अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया सर्कल में तो इसको बोलते हैं कॉर्ड। जो कॉर्ड सेंटर से पास करता है उसको ही हम डायमीटर बोल सकते हैं, ठीक है। जो कॉर्ड सेंटर से पास करता है उसको हम डायमीटर बोलते हैं। तो कॉर्ड क्या है? कॉर्ड है एक सुपरसेट और डायमीटर है एक सबसेट। ये सुपरसेट सबसेट जानते हो क्या? कोई কেউ জানিস সুপারসেট সাবসেট কি? ম্যাথে পড়েছিস হয়তো 11 12 এ, যারা পড়েছিস 11 এ পড়েছিস মেবি। যাই হোক, না জানলে বলে দিই যে ধর সাপোজ তোকে বললাম যে তুই একটা মানুষ, এটা কি সত্যি না মিথ্যা? तुम लोग ह्यूमन हो, ठीक है ना, मनुष्य हो, तो ये ट्रू है कि ये फॉल्स है? ट्रू ट्रू है। अगर मैं बताऊं कि तुम लोग स्टूडेंट हो, ये भी ट्रू है ना? ये भी ट्रू है ना? तुम लोग स्टूडेंट नहीं हो क्या? स्टूडेंट हो, ह्यूमन भी हो, स्टूडेंट भी हो, लेकिन ऑल स्टूडेंट्स आर ह्यूमन। इज दिस ट्रू और फॉल्स? हाँ ट्रू ट्रू। ऑल ह्यूमंस आर स्टूडेंट्स। इज इट ट्रू और फॉल्स? false फॉल्स। फॉल्स। तो इसका मतलब ऑल ह्यूमंस आर नॉट नेसेसरीली स्टूडेंट्स, बट ऑल स्टूडेंट्स आर नेसेसरीली बी ह्यूमंस, राइट? सो इसका मतलब क्या कि अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, इस सर्कल के अंदर एक सर्कल ड्रॉ करूं, ये अगर स्टूडेंट होता है तो ये बड़ा वाला सर्कल क्या होगा? ह्यूमन होगा। समझ आया? ऑल स्टूडेंट्स आर ह्यूमंस बट ऑल ह्यूमंस आर नॉट स्टूडेंट्स, ठीक है ना? वैसे ही ऑल कॉर्ड्स आर नॉट डायमीटर्स बट ऑल डायमीटर्स आर false कॉर्ड्स, राइट? सो इसको मैं स्टूडेंट ओमिट करके डायमीटर लिख देता हूँ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना मैं, इसको तुम नोटबुक में नोट करना, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करके चलना, ठीक है ना? कॉर्ड, ठीक है। अब तुम्हें बताना पड़ेगा मैंने ए से सी पॉइंट तक गया हूँ, मैं ए से सी पॉइंट तक गया हूँ, ठीक है? तो मेरा डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है बताओ। द डिस्टेंस तो পাই আর হবে আর ডিসপ্লেসমেন্ট ডায়ামিটার হবে। ডায়ামিটার হবে কত সেটা ভ্যালু বল, আমি দেখ ভ্যালু বলে দিয়েছি। সে 10 হবে five আচ্ছা, ডিসটেন্স কত হবে? পাই নিয়েই বল, ডিসটেন্সটা পাই নিয়েই বল, পাই এর ভ্যালু তোকে বসাতে হবে। পাই হবে পাই হবে, শুধু পাই হবে? 5 পাই হবে 5 পাই 5 पाई। अच्छा, दिस इज सेमी सर्कल, राइट? जिनको पता नहीं मैं बता देता हूँ उसको, उन लोगों को। सेमी सर्कल होता है हाफ ए सर्कल, ठीक है ना? हाफ ए सर्कल को सेमी सर्कल बोलते हैं। अच्छा, पूरा सेमी सर्कल का जो बाउंड्री का लेंथ है उसको क्या बोलते हैं? पेरीमीटर, राइट? पेरीमीटर बोलते हैं ना उसको। हेलो, हाँ तो इसका वैल्यू कितना होता है? बाउंड्री ऑफ लेंथ ऑफ फुल सर्कल, जिसको पेरीमीटर बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका? 2 पाई आर। 2 पाई आर। हाँ, 2 पाई आर। 2 by r अगर मैं इस लेंथ को हाफ कर दूं, यहाँ से कट कर दिया, फिर मैंने सिर्फ ये वाला देखा, ये हाफ देखा, फिर इसका लेंथ क्या होगा? pi r पाई आर। half बाउंड्री लेंथ ऑफ पाई आर, है ना? तो इसको बोलता है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, है ना? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो इसका वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? पाई इंटू 5, मतलब 5 पाई सेंटीमीटर, राइट? क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेंटर से सर्कल का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? তোতন মাহাতো, তোতন মাহাতো। স্যার আরেকবার বলুন। সার্কেলের সেন্টার থেকে সার্কেলের যে কোনো একটা পয়েন্ট অবধি যে ডিস্টেন্স, মানে যে লেন্থটা, সেটাকে কি বলা হয়? একটা লাইন টানলাম, রেডিয়াস। রেডিয়াস বা ব্যাসার্ধ।
তাই তো? সেটা কত দেওয়া আছে এখানে কোশ্চেনটায়? 5 সেমি। 5 সেন্টিমিটার। তাই জন্য এখানে কি হলো, আমরা আর এর জায়গায় 5 বসিয়ে পেলাম पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल 5 पाई सेंटीमीटर, राइट। और ये होगा डिस्टेंस, राइट। तो डिस्टेंस क्या होगा? अच्छा, मैंने थोड़ा गलत मार्किंग थोड़ा गलत कर दिया यहाँ पे, कोई नोटिस भी नहीं किया किसी ने कि मैंने मार्किंग गलत कर दिया। मैं गया हूँ इस रास्ते से, ठीक है। अगर मैं स्ट्रेट रास्ते से गया हो तो फिर डिस्प्लेसमेंट जहाँ होता डिस्टेंस भी वही होता ना। ये समझ में आया क्या? कोई मेरा मिस्टेक नहीं इंडिकेट किया ना। तो मैंने जो पाथ फॉलो किया वो ये है, नॉट स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन वाला पाथ फॉलो किया हो तो फिर डिस्टेंस कितना होता बताओ? अगर स्ट्रेट लाइन वाले पाथ से मतलब एसी का स्ट्रेट लाइन से 10 সেমি। 10 डिस्टेंस हो 10 হতো, ডিসপ্লেসমেন্ট ও 10 হতো। ডিসপ্লেসমেন্ট বেশ সেম হয়ে যেত। আপনি তো দাদা ওই ব্যাসার্ধ, হ্যাঁ 10 কি বল, কি বলছিস? যা মিউট হয়ে গেল। হ্যাঁ কে বলছিলিস কি একটা? হ্যালো হ্যালো, যারা কি একটা মেসেজ করেছে, আর্ক লেন্থ 15.71। আচ্ছা 2 পাই আর, হ্যাঁ ঠিকই বলেছিস, বাকিটা ঠিক বলেছিস। আচ্ছা ঠিক আছে, তা ডিসটেন্স হলো, আর ডিসপ্লেসমেন্ট কত হবে? ডায়ামিটারের লেন্থ, তাই তো? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 इंटू रेडियस, राइट। हाँ 2 इंटू रेडियस, सो 2 इंटू 5 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, कितना होगा? 10 सेंटीमीटर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट होगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर? क्लियर टू ऑल? ओके। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं क्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखने में अगर क्यूब ना लगे तो फिर भी समझ रहे ना कि ये क्यूब है, ठीक है। हो गया क्यूब। द लेंथ ऑफ वन साइड, इसका लेंथ जो है ना, एक साइड का लेंथ जो है, এটা একটা বাহুর যে দৈর্ঘ্য সেটাকে আমি বলে দিলাম a। क्लियर? अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला, रेड डॉट से मार्क किया ओ, ठीक है। फिर ये गया यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फाइनल पॉइंट ये सी। बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्टेंस कितना है। OA plus AB plus BC distance और OC displacement। OC the displacement तो root over square plus AC আচ্ছা দাঁড়া, square। স্টপ সবাই চুপ, সবাই চুপ। আমি হ্যাক করে জিজ্ঞেস করব, যারা যারা পারবি বলে মনে হচ্ছে তারা হাত তোল। 1 2 3 4। আচ্ছা তোরা বাদ দিয়ে বাকিদের জিজ্ঞেস করি। অঙ্কিতরা একটা আনসার বলিসনি, অঙ্কিতরা মাইক অন কর। দাদা এই ডিসপ্লেসমেন্টের মানে আর ডিসটেন্সের মানে বাংলায় বলবেন? ডিসপ্লেসমেন্টের বাংলা, তাই এটা যখন শুরু হচ্ছিল মানে যখন পড়াচ্ছিলাম তখনই বলা থামিয়ে দেওয়ার পর জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল না এটা। আচ্ছা বলছি, ডিসপ্লেসমেন্ট মানে ধর সাপোজ তুই দুটো পয়েন্ট এঁকেছিস, সেটা হচ্ছে ইনিশিয়াল পয়েন্ট মানে প্রাথমিক পয়েন্ট, আর একটা ফাইনাল পয়েন্ট। ফাইনাল মানে অন্তিম পয়েন্ট। ধর তুই তোর বাড়ি থেকে তোর কোনো একটা দোকানে যাচ্ছিস কোনো কিছু কিনতে, তুই কি সরলরৈখিক ডিসটেন্স যেতে পারিস সরল রেখা বরাবর? না পারিস না, তোকে রাস্তা টার্ন নিতে হয়, তাই তো, ডান দিকে বাঁ দিকে বেঁকতে হয়, তাই তো। তা একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্ট যাওয়ার সময় তুই সবসময় স্ট্রেট লাইন বরাবর যেতে পারবি না, রাইট। কিন্তু তুই যতটা হাঁটবি, যতটা ডিস্টেন্স হাঁটবি, ক্লিয়ার বুঝতে পারছিস, বা সাইকেল চালাবি বা যেতে করে যাস, বাইকে যাস কি গাড়িতে যাস, একটা ডিস্টেন্স কভার হবে,
তাই তো? হুম। সেই ডিস্টেন্সটাকে আমরা ডিস্টেন্স বলি বা অতিক্রান্ত দূরত্ব বলি। বাংলায় বলি অতিক্রান্ত দূরত্ব, ইংলিশে বলি ডিস্টেন্স। ক্লিয়ার? যে টোটাল যতটা পাথ তুই হেঁটেছিস একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্ট যাওয়ার জন্য, ঠিক আছে, সেটাকে আমরা কি বলি? ডিস্টেন্স। ক্লিয়ার? ডিস্টেন্সটা ক্লিয়ার? হুম। কিন্তু তোর আলটিমেট সরেছিস কতটা তুই, সেটা কি তুই এটার উপর ডিপেন্ড করে যে তুই কোন পাথ দিয়ে গেছিস, তুই সরেছিস কতটা সেইটা ভেবে দেখ। আরো ভালো এক্সাম্পল দিচ্ছি। ধর সাপোজ তোর বাড়ি এইখানে, ঠিক আছে, তোদের এখানে পুরোটা জঙ্গল, এখানে পুরোটা জঙ্গল, ঠিক আছে, দোকান তোর এখানে, ঠিক আছে, তোর যে রাস্তা আছে সেটা এরকম রাস্তা, তুই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে পারবি না, তোকে যেতে হবে এরকম এই রাস্তা দিয়ে, এই এই এই, ঠিক আছে, তোর ডিস্টেন্স কতটা হবে? দোকান থেকে বাড়ির মধ্যে সোজা রাস্তাটা। যে রাস্তাটা আছে সেটা, রাইট? মানে এই সবুজ রাস্তা, গ্রিন রাস্তাটা, রাইট? হ্যাঁ। মানে এটা যদি 5 হয়, এটা যদি 5 হয়, এটা যদি 5 হয়, বাড়ি থেকে দোকান পর্যন্ত সোজা রাস্তা হবে, মানে জঙ্গলের উপর দিয়ে হবে। হ্যাঁ, ডিসপ্লেসমেন্টটা হবে বাড়ি থেকে সোজা রাস্তাটা, এক্স্যাক্টলি। এটা অঙ্কিতরা বললি তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ, তাই এইটা হবে ডিসপ্লেসমেন্ট বা সরণ, বাংলায় কি বলে এটাকে? সরণ। সরণ। ক্লিয়ার এবারে? হ্যাঁ। আগে যদি ক্লিয়ার না হয়, এরকম কোনোদিন যদি এর পরের ক্লাসগুলো হয়, থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করবি, আবার বলছি থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করবি, ঠিক আছে? আচ্ছা, আশুতোষ হলো, দেবমিতা হলো, কেয়া, আর যারা হাত উঁচু করে রেখেছিস নামিয়ে দিয়েছিস কেন? আচ্ছা, নামাসনি, ঠিক আছে, উঠিয়েই রাখ, তোর তো পরে জিজ্ঞেস করবি, চাপ নেই। আচ্ছা, দেবমিতা, কেয়া বর্ধন, আচ্ছা এরা বাদ দে, শুভময় প্রামাণিক, মনীষ দাস। হ্যালো মনীষ। হ্যাঁ দাদা বলুন। তুমি কি জানো, কোশ্চেনটা কি ছিল আমার, আমি সেটাই ভুলে গেলাম, যা। ওই কিউব কিউব দিয়ে দেখাচ্ছিল। কিউব দিয়ে দেখাচ্ছিলাম, কিন্তু কোশ্চেনটা কি ছিল সেটাও ভুলে গেলাম আমি, দাঁড়া এক সেকেন্ড। কি ডিস্টেন্স আর ডিসপ্লেসমেন্টটা কত হবে? ডিস্টেন্স আর ডিসপ্লেসমেন্ট কত হবে, হ্যাঁ ঠিক। এই সমাধির তো তুই একটু লাস্টে লিখবি, ঠিক আছে, নইলে সবাই দেখে আনসার বলে দেবে। যাই হোক, আমি দেখে আনসার বলে দিলে আমি ভিতরে জিজ্ঞেস করবো যে কি করে পেলি, সুতরাং কেউ রেহাই পাবি না হাত থেকে। আচ্ছা, কি জানো মনীষ, বল যে ডিস্টেন্সটা ইয়ে বরাবর বল আমাকে, পয়েন্ট টু পয়েন্ট বল, যে কতটা ডিস্টেন্স হবে, মেজার করবি কি করে? ডিস্টেন্সটা ওয়ে প্লাস যে এসি ওইটা হবে, ও এ প্লাস এস এ, আর ডিসপ্লেসমেন্ট ওসিটা হবে। ওসিটা হবে, রাইট? আচ্ছা, আমি ওসি টেনে দিচ্ছি। এবার বাকিরা, আচ্ছা, নেতাই মন্ডল বলেছে একটা আনসার, প্রণয় বলেছে, প্রিয়সী বৈদ্য বলেছে, প্রীতম ঘোষ, তোর থেকে আনসার শুনি একটা। প্রীতম ঘোষ, মাইক অন কর। দাদা বলো। হ্যাঁ বল, যে এই কিউবটার ক্ষেত্রে তুই এই ওসিটা মেজার করবি কি করে? একটা সাইডে লেন্থ বলে দিচ্ছি আমি a। ট্রায়াঙ্গুলার ল দিয়ে, ত্রিভুজ হ্যাঁ। সূত্র দিয়ে। ত্রিভুজের কি সূত্র? অতিভুজের স্কয়ার ইকুয়ালস টু লম্ব স্কয়ার প্লাস ভূমি স্কয়ার করে দেবে। ভূমি স্কয়ার, এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ, এটাকে অতিভুজের এটাকে ত্রিভুজ সূত্র বলে না, এটাকে বলে কি, থিওরেমটার নাম কি? পাইথাগোরাস থিওরেম। হ্যাঁ, পাইথাগোরাস থিওরেম। পিথাগোরাসের সূত্র। হ্যাঁ, পিথাগোরাসের উপপাদ্য, রাইট? पाइथागोरियन थ्योरम, ठीक है। अच्छा, যাই হোক, তা এটা तुम लोग देख पा रहे हो कि ये एक ट्रायंगल है, राइट? इस ट्रायंगल का ये 90 डिग्री, क्योंकि क्यूब का हर एक साइड से हर एक साइड का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, ये तो जानते हो ना, सभी लोग जानते हो। तो फिर क्या होगा कि एक 90 डिग्री है तो एक ट्रायंगल बन गया जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल, और यह क्या है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, राइट? इसका दोनों साइड सेम है, ठीक है, हो गया। फिर ये है हमारा हाइपोटेन्यूज, राइट? HYP लिख ले रहा हूँ मैं शॉर्ट में। तो जो पाइथागोरन थ्योरम बोलता है वो क्या बोलता है कि OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, राइट? तो अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ तो क्या क्या निकलेगा अल्टीमेट आंसर? 2A स्क्वायर, है ना? हाँ, 2A स्क्वायर OC स्क्वायर इक्वल टू, और OC इज इक्वल टू √2A स्क्वायर, √2A, इसका मतलब √2 इंटू A। तो यही हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट, हाँ,
और डिस्टेंस क्या होगा बोलो, कोई एक भी बोलो, कोई भी। OA प्लस AC। वैल्यू आंसर, डायरेक्ट आंसर। 2A 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 হবে। हाँ 2A 2A बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। বলছি দাদা অ্যারোমা গুলো যদি ভেক্টর সাইন হতো তাহলে ওই ট্রায়াঙ্গুলার লটাই তো হতো। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, डिस्टेंस होगा 2a, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कौन सा है, O से C तक, ठीक है ना, O से C तक डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है ना, तो इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा O से C तक, ऐसा, ठीक है। समझ गए, ये क्लियर? একদম अच्छा, अब एक नेक्स्ट यहाँ पे ही एक मॉडिफिकेशन मैं कर रहा हूँ, तुम बताना बात के स्लाइड में। मैं C से C तक नहीं रुका, मैं C से D तक गया, ठीक है, C से D तक गया। डिस्टेंस तो सभी बोल सकते हैं, क्या होगा डिस्टेंस, कोई भी एक बोल दो। 3A 3a, ठीक है। হবে হ্যাঁ। हाँ, जस्ट CD को जो CD को ऐड कर दो इससे, इसके साथ। लेकिन अब बोलो कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले, फॉर्मूला नहीं, जिसको फॉर्मूला पता है वो नहीं बता। O2D हाँ हाँ क्या, O2 हाँ बोलो इसको क्या from बोलते O हैं point पहले। to D point हाँ, O से D पॉइंट तक, राइट राइट, O से D पॉइंट तक। अब ये बताओ कि O से D पॉइंट तक जो लाइन मैंने खींचा है इसको क्या बोलते हैं, और O से C तक जो लाइन खींचा है उसको क्या बोलते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। O से C एंड O से D तक, OD एंड OC के बीच में डिफरेंस क्या है, कोई भी एक बताओ, हैंड रेज करो, जो बोल सकता है वो हैंड रेज करो। OC एंड OD के बीच में डिफरेंस क्या है, मनीष, देवमिता, शुभमय। मनीष स्टार्ट कर। স্যার ওডি মানে তো ওই ঘনকের যে কর্ণ ওইটা তৈরি করে করতে হবে। ওটা তো 3 ডাইমেনশন হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, নট ক্লিয়ার। আচ্ছা নেতাই কিছু একটা বলছিলিস, নেতাই বল। এই যে ওডিটা 3 ডাইমেনশনাল ডায়াগোনাল আর ওটা 1 ডাইমেনশনাল। 1 ডাইমেনশনাল ডায়াগোনাল, 3 ডাইমেনশনাল ডায়াগোনাল। প্রথমত ওটা 1 ডাইমেনশনাল না, ওসিটা 1 ডাইমেনশনাল না, ইট ইজ নট 1 ডাইমেনশনাল। 1 ডাইমেনশন মানে অলওয়েজ লেফট রাইট অর আপ ডাউন, আপ ডাউন লেফট রাইট মিলিয়ে কোনোদিনও 1 ডাইমেনশন হতে পারে না। আর ট্রায়াঙ্গেল, তারপরে তো রেক্ট্যাঙ্গেল, এগুলো যা কিছু সবকিছু কিন্তু 2D ফিগার। পেজে আঁকা মানে কোনো কিছু তুই পেজে আঁকছিস সেটা 2D, ঠিক আছে। একটা লাইন টানছিস সেটাও অ্যাকচুয়ালি 2D লাইন, কারণ কিছু না কিছু হলে ওর একটা উইথ রয়েছে, সেটা 1 মিলিমিটার, 0.5 মিলিমিটার। দেখবি পেনের যে নিব থাকে, এই যে পেনের নিব দেখতে পাচ্ছিস, এই যে পেনের নিব, পেন অত ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার করা আছে, যাক পেনের যে নিব হয় সেটারও একটা ইয়ে হয়, স্পেসিফিকেশন হয়, 0.5 মিলিমিটার, 0.7 মিলিমিটার, 1 মিলিমিটার, রাইট? হয়তো পেন পাওয়া যায় তো বিভিন্ন ইসের, বল উইথের, তাই না? তো ওটা কি বোঝায়, ওটা বোঝায় তুই যখন পেন দিয়ে একটা লাইন টানছিস সেই লাইনটার উইথ কতটা, বুঝতে পেরেছিস? এটা কাটা জানতিস? যাই হোক, মোট কথা লাইনও একটা 2D, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে আইডিয়াল লাইন আঁকাটা বা স্ট্রেট লাইন আঁকাটা সেটা অ্যাকচুয়ালি 1D লাইন, ঠিক আছে। আচ্ছা যাই হোক, এবারে বাকি যারা বলছিলিস, দেবমিতা হাত নামালি কেন হঠাৎ করে? যেটা বলছিলাম আমি যে ওডি আর ওসি, ওডি আর ওসি। দাদা ওডিটা, হ্যাঁ বল। দাদা ওডিটা তো হচ্ছে কিউবের ডায়াগোনাল। ডায়াগোনাল, আর ওসিটা কি? স্কোয়ারের ডায়াগোনাল। ও ওডি স্কোয়ারের ডায়াগোনাল। ঠিক বলেছিস, কিন্তু ঠিক না, মানে ঠিক জায়গায় যাচ্ছিস, বাট অ্যাকচুয়াল নামটা জানতে চাইছি। কেউ অ্যাকচুয়াল টার্মটা কি জানিস? আশুতোষ, অন্তঃকর্ণ বহিঃকর্ণ যেটা, অন্তঃকর্ণ বহিঃকর্ণ, তা একটা রুট 2a হবে আর একটা রুট 3a হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, সেসব না, সব পরে আছে, তুই आंसरটা বলিস না, ঠিক আছে, আগের থেকে। अच्छा इंग्लिश में कौन बोल सकता है इसका, इंग्लिश का नाम क्या है, ओडी का इंग्लिश नाम क्या है? ठीक है मैं बता रहा हूँ, बॉडी डायगोनल। किसी को पता था ये? बॉडी डायगोनल, ओडी को बोलते हैं बॉडी डायगोनल, ओसी को बोलते हैं सरफेस डायगोनल। ये किसी को पता था कि नहीं? ওসি তো ফেস ডায়াগোনাল হতো বলে। फेस डायगोनल, सरफेस डायगोनल एक ही चीज है, ठीक है, तो ये पता था फिर भी नहीं बोला किसी ने। अच्छा जाइए, तो ओडी का लेंथ क्या है? ओडी है एक बॉडी डायगोनल और ओसी है एक सरफेस डायगोनल। सरफेस डायगोनल तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, लेकिन ओडी को कैसे निकाले ये कौन बोलेगा? ओडी का कैसे निकाले? रूट 3 है वो मुझे पता है, रूट 3 है कैसे निकाले? रूट 3 कैसे है? रूट 3 है रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
अच्छा मैं एक काम करता हूँ, रुक जाओ, मैं इस पॉइंट का भी नाम देता हूँ, इसका पॉइंट का नाम देता हूँ ई, ए बी सी डी ई, यहाँ का नाम देता हूँ एफ जी एच। अब बताओ मैं ओडी को कैसे मेजर करूँ? मुझे सिर्फ पता है कि एक साइड का लेंथ है ए। ওইডি এই ত্রিভুজটা নিতে হবে। ও ই ডি এই ত্রিভুজটা নিতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিকঠাক গেছিস। তারপর তারপর ওই পাইথাগোরাস দিয়ে বার করা যাবে ওডি। আচ্ছা ওই লেন্থটা কত? The root 2a ए रूट टू ए रूट टू एग्जैक्टली। ओसी जो निकाला था ना वो भी सरफेस डायगोनल था, है ना? ओई जो है वो भी सरफेस डायगोनल है ना? तुम अपने घर पे देखो, जो घर पे बैठे हो वो एक क्यूब है, सोचो कि वो एक क्यूब है, ठीक है ना? तो एक वॉल के अगर तुम एक सेकंड, यहाँ पे नहीं, पेज, जो तुम घर पे बैठे हो वो ऐसा दिखता है कुछ, है ना? तो ये एक वॉल है ना? ये एक वॉल है ना? ये ग्रीन वाला एक वॉल है। तो इस वॉल का तुम यहाँ से यहाँ तक अगर कोई लाइन खींचते हो, इसको सरफेस डायगोनल बोलते हैं, और इसको भी सरफेस डायगोनल बोलते हैं, जो तुम्हारे फ्लोर पे है। फ्लोर पे अगर मैं एक डायगोनल ड्रॉ करूँ फिर वो भी तो सरफेस डायगोनल है। और क्यूब का क्या होता है? क्यूब का जो रेक्टेंगल होता है वो सिमिलर रेक्टेंगल्स होते हैं ना सब, ये तो पता है सबको, सब सिमिलर रेक्टेंगल्स है, सिमिलर स्क्वायर से बने होते हैं। तो इसलिए जो ओसी का लेंथ है वही ओई का भी लेंथ है, ओ ई, यहाँ पे ये रहा ओ ई, ओ ई, समझ आया? तो ओई का लेंथ है √2a और डी का लेंथ कितना है? डी ई ए। फिर पाइथागोरस लगा दो, देखो क्या निकलता है। समझ आया कुछ? দাদা ওসিডি ত্রিভুজটা ধরলেও তো হবে। ওসিডি, হ্যাঁ 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 একই ব্যাপার, একই ব্যাপার। দেখ ওসিডি করলে তুই ওসিটা হচ্ছে গিয়ে তুই সারফেস ডায়াগোনাল, সিডি হচ্ছে গিয়ে সাইডের লেন্থ মানে সাইড, আর ওডি হচ্ছে গিয়ে বডি ডায়াগোনাল। একদম ওখানেও হবে, ওখানেও হবে, একই ব্যাপার। যা খুশি ধরলেই হলো যে কোনো একটা। तो इससे क्या पता चलता है हम लोगों को कि बॉडी डायगोनल का लेंथ कैसे निकालता है, ये हमको पता चल गया, राइट? ये है हमारा ओ, ये है ई, ये है डी, ये है सो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा ना? ये समझ में आ रहा ना कि ओ ई ई डी के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ये किसको नहीं समझ में आया, या किसको समझ आया वो पहले बोलो। समझ में अगर किसी को नहीं आएगा तो वो बोलेगा भी नहीं। ये क्यों होता है? क्योंकि जो तुम्हारा, सोचो कि तुम्हारा जो फ्लोर है, अच्छा एक सेकंड रुको, मेरा कॉल आ रहा है। हेलो, বাড়িতে? ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, হ্যাঁ রাখ। तो ओ डी जो है वो क्या है? वो हाइपोटेन्यूस है। ओ ई जो है वो सरफेस डायगोनल है, और डी ई जो है वो एक साइड है ना? जो मैं बता रहा था कि तुम सोचो कि तुम्हारा ये फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर तुम जो पिलर देखते हो ना वो 90 डिग्री एंगल बनाता है ना? ये एक प्लेन है, ये फ्लोर जो है ये एक प्लेन है ना? প্লেন তো এটা একটা ফ্লোর, কি তোদের একটা প্লেন সমতল ভূমি না? অঙ্কিতরা, অঙ্কিতরা নাম ছিল তো মেয়েটার। হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ, তো যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে গিয়ে যে তোর যে ফ্লোরটা থাকে তার সাথে যে একটা পিলার, সেটা সবসময় পারপেন্ডিকুলার থাকে তো, মানে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকে তো। তাই এই প্লেনটার উপর যে স্ট্রেট লাইনই টানিস না কেন সেটার সাথে ওই পিলারটার যে অ্যাঙ্গেলটা সেটা সবসময় অলওয়েজ 90 ডিগ্রি হবে। ক্লিয়ার?
ক্লিয়ার? তো সেইখান থেকে আমি এটা লিখলাম যে এটা একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল, দিস ইজ এ রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল, and for right angle triangle we can apply Pythagoras theorem, which is hypotenuse square equal to length square plus perpendicular square plus base square. सो ओडी को निकालना है हमें, तो ओडी इज इक्वल टू रूट अंडर ओई। ओई का वैल्यू कितना है, पहले ही निकाला था हमने, √2a, क्योंकि एक सरफेस डायगोनल है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और डी का वैल्यू कितना है, a, तो a स्क्वायर, फिर हो जाएगा हमारा √3 इंटू ए। क्लियर सबको? सो डिस्प्लेसमेंट कितना निकलेगा, √3a। डिस्टेंस कितना होगा, किसी ने बोला था डिस्टेंस कितना होगा, ये तो इजी है, डिस्टेंस कितना होगा, 3 হবে। हाँ 3 है, ठीक। तो इतना सारा जियोमेट्री करने के बाद और एक जियोमेट्री है, लास्ट जियोमेट्री, ठीक है। ये सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, रुक जाओ ना, सर्कल ड्रॉ करा जिनिस नहीं। अच्छा दिस इज अ सर्कल, ओके, सर्कल नहीं हुआ फिर भी, ठीक है। ये है सेंटर, मैंने क्या किया, इस पॉइंट से, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है ओ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए से बी तक ये सर्कुलर पाथ को फॉलो किया। अब बताओ, ये सबसे टफ है, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अच्छा रेडियस बोल दिया है आर, और इसका एंगल बोल दिया थीटा। দা কোশ্চেনটা আরেকবার হ্যাঁ বলছি এখানে আমি এ থেকে বি পয়েন্টে গেছি সার্কুলার আর্ক বরাবর বা বৃত্তচাপ বরাবর। क्लियर? मैंने ट्रैवल किया है ए से बी पॉइंट तक एक सर्कुलर पाथ में। ये जो सर्कुलर पाथ दिख रहा है ना, ये वाला दिख रहा है ना सबको? तो डिस्टेंस तो पाई r/2 হবে, আর r/2 হবে। আচ্ছা আর এটা ডিসপ্লেসমেন্ট যেটা হবে ওটা √2 ইনটু r। আচ্ছা প্রথমত এটা বলে নি, πr/2 এখানে কিন্তু আমি বলিনি যে এটা একটা কোয়ার্টার অফ এ সার্কেল, দিস ইজ নট 1/4 অফ এ সার্কেল। তাহলে θ/360 টাইমস, θ/360 টাইমস কার, θ/360 বুঝলাম, তারপর I think r theta, ডিস্টেন্স বলছিস r থিটা, কে বলছিস এটা ডিস্টেন্স r থিটা? अच्छा मैं একটা জিনিস বলে দিচ্ছি, দিস থিটা ইজ ইন ডিগ্রি नॉट रेडियन। এবার কার आंसर r थीटा, ये जो थीटा है ये डिग्री में दिया हुआ है। अब बताओ r पाई थीटा। अच्छा ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कौन सा आंसर आ रहा है। r पाई थीटा एक आंसर है, और एक आंसर है πr/2 जो नहीं है क्योंकि ये 1/4 ऑफ ए सर्कल नहीं है, तो मैं ये ओमिट कर रहा हूँ। और कोई आंसर है πr थीटा छोड़ के? r θ/180, r थीटा बाय r पाई θ/180, r पाई थीटा बाय 180। 180। अच्छा ये एक आंसर है, ये एक आंसर है, ठीक है। अच्छा কেউ একটা মেসেজও করেছে মোস্ট প্রবাবলি, দেখি না, কেউ তো মেসেজ করেনি। আচ্ছা ঠিক আছে, তো আমি আগে বলে নিই যে r থিটা যারা বললি তারা কোথায় ভুল, মানে প্রথমত r থিটাটা কোথায় ভুল সেটাকে বলে। যদি এটা একটা সার্কুলার আর্ক হয়, if this is in radian, if this theta is in radian and the radius is r, then only the length of arc is r theta. Only then, if the theta is in radian, then the arc length is r theta. अच्छा कौन बोल सकता है कि 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या है, ये 1 रेडियन है क्या चीज, 1 रेडियन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? कोई बोल सकता है कि 1 रेडियन क्यों डिस्कवर किया गया? डिग्री तो ठीक ही था, डिग्री के बाद ये रेडियन वाला कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया? कोई बोल सकता है क्या?
व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियन रेडियन एंगल? कौन बोल सकता है? हैंड रेस करो जो দ্য बोले। ডিসপ্লেসমেন্ট পাই আর থিটা কি করে হবে একটু বলবে, ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল। আচ্ছা কোনটা? ডিসপ্লেসমেন্টটা পাই আর থিটা কি করে ওটা হবে? হয়নি এখনো, ওটা হচ্ছে কি যারা আনসার বলেছে দ্যাট আমি নোট ডাউন করেছি, ঠিক আছে? এখন ওটাই চলছে, চাপ খাস না কোনো। তুই এটা আনসার বল আমাকে যে শুভময়, তুই যেটা বলছি, তোকে এটা বলছি, জিজ্ঞেস করছি, বা তোকে মানে সবাইকে জিজ্ঞেস করছি, হোয়াট ইজ দ্য ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স অফ ওয়ান রেডিয়ান অ্যাঙ্গেল? খায় না মাথা দেয়। দা যে কটটা হয় ওইটার মেজারমেন্টটাকে বলে বোধহয়। না কোনো সেন্সই পাই হবে না বাই কত। 180। পাই সেটা কেন? হোয়াট ইজ দ্য ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স অফ ওয়ান রেডিয়ান অ্যাঙ্গেল? সাপোজ 1 केजी, हाउ इज दिस 1 केजी डिस्कवर्ड? यूनिट, व्हाट इज यूनिट? पहले तो ये बताओ कि व्हाट इज ए यूनिट, व्हाई इज यूनिट डिस्कवर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल? এটা ক্লাস 3 এর জিনিস, ক্লাস 3। व्हाई इज यूनिट डिस्कवर्ड? দাদা এটা জিনিসপত্রকে সিম্পলিফাই করে একটা জিনিস। কিভাবে সিম্পলিফাই করে? सर ताकि उसका स्टैंडर्डाइज हम जान सकें, একটু জোরে বল। हम उसका क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी हाँ 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 हम जान सकें। हाँ, हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकता है यूनिट को डिस्कवर करके, ठीक है ना? लेकिन पहले जो ने जिसने सोचा ना यूनिट का कॉन्सेप्ट, वो कैसे सोचा, उसने कैसे सोचा, मैं बता रहा हूँ कि सपोज पहले जो मेजरमेंट होता था यूनिट डिस्कवर के पहले, जो मेजरमेंट होता था वो हाथ से होता था। कि सपोज किसी का जो लेंथ है वो है 1 हाथ। अब सोचो मेरा 1 हाथ, तुम्हारा 1 हाथ, दूसरे का 1 हाथ, तीसरे का 1 हाथ, सेम लेंथ का नहीं है ना? है क्या सेम लेंथ का? है क्या? না না हाथ सबका अलग अलग लेंथ का? नहीं सर, तो फिर ये 1 हाथ 2 हाथ मेजरमेंट ना गलत है, क्योंकि ये रिलेटिव टू पर्सन वेरी करता है ना। किसी का 2 हाथ, किसी का 1.5 हाथ का समान है, ठीक है? तो इसके लिए क्या आया, इसके लिए एक रेफरेंस करना जरूरी आया कि हम सोचो कि ये जो बोतल है, इस बोतल को हम बोलेंगे सपोज कोई नया लेंथ का यूनिट डिस्कवर हो रहा है, ठीक है ना? कोई नया लेंथ का यूनिट है, जिस लेंथ का ना जिस यूनिट का नाम है XYZ, ठीक है? वो यूनिट है XYZ, लेंथ का यूनिट है XYZ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक यूनिट डिस्कवर कर रहा हूँ जो है जिसका 1 लेंथ है, मतलब 1 XYZ इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ दिस बोतल। समझ गए? 1 XYZ, दिस इज अ लेंथ ऑफ अ, दिस इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, और 1 XYZ इज इक्वल टू कितना? इस बोतल का जो लेंथ है वो मैंने बोल दिया। चलो अब अगर सोचो इस बोतल का अगर डबल कोई लेंथ का कोई चीज होगा तो उसका लेंथ कितना होगा इन XYZ यूनिट? कितना होगा? इस बोतल का लेंथ अगर 1 XYZ होता है तो इसका डबल लेंथ का जो बोतल है 2XYZ, राइट? 2xyz 2XYZ, यस। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड यूनिट, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट, जो है XYZ मैंने बोला। अब क्या हुआ कि इंटरनेशनली, ताकि इंटरनेशनली सभी लेंथ का यूनिट को एक फिक्स लेंथ जान सके। अब अमेरिका माइल्स यूज करता है, वो उसका बात है, लेकिन हम जनरली क्या यूज करते हैं, किलोमीटर, मीटर, ये इस लेंथ को यूज करते हैं। वो लोग अभी भी वो FPS में पड़े हैं, ठीक है ना? वो लोग अभी भी माइल्स में मेजर करते हैं, माइल्स पर आवर मेजर करता है बाइक का स्पीड। वो या बाइक एंथुजियास्ट है क्या? नहीं है, ठीक है, छोड़ो। क्या कोई कार एंथुजियास्ट? तो मैं बोलूँ कि अमेरिका में जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो माइल्स पर आवर में मेजर होता है। गाड़ी का स्पीड जानते हो, माइल्स पर आवर, किलोमीटर पर आवर होता है। इंडिया में जो होता है, इंडिया, जापान, UK वगैरह वगैरह, वहाँ पे किलोमीटर पर आवर पे मेजर होता है, ठीक है ना? लेकिन अमेरिका में माइल्स पर आवर। क्यों? वो खुद ही जानते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट है ये जो होता है ना लेंथ का, किलोमीटर, मीटर, ऐसा। मास का होता है kg, ठीक है ना, ग्राम। टाइम का होता है सेकेंड, ऐसे, ठीक है? तो पहले क्या हुआ कि पहले जिसने 1 मीटर डिस्कवर किया था, तो एक साइंटिफिक ये था, कम्युनिटी था, उस कम्युनिटी में बोला गया कि ये जो पीस ऑफ थिंग है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसका लेंथ मैं 1 मीटर बोलूंगा। अब इसका जो डबल लेंथ होगा उसको 2 मीटर बोलेंगे,
इसका जो 1.5 टाइम्स लेंथ का होगा उसको 1.5 मीटर बोलेंगे, ऐसे करके। समझ आया कुछ? मीटर कैसे या यूनिट कैसे डिस्कवर हुआ? कोई रेफरेंस चीज जिसको हम बोले कि ये इसका लेंथ है 1 मीटर। चलो अब उसके रेस्पेक्ट में बाकी लोगों का मेजरमेंट हुआ कि उसका कोई डबल लेंथ का कोई पीस है तो उसको हम 2 मीटर्स बोलेंगे। क्लियर? ये क्लियर है ना? यस सर। यस। अब आता है कि 1 रेडियन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। देखो मैंने आर्क लेंथ यहाँ पे क्या बोला, आर थीटा, राइट? अगर दोनों रेडियस के बीच में एंगल थीटा है इन रेडियन, देन द आर्क लेंथ मेजर्ड बाय इट, कवर्ड बाय इट इज आर थीटा। अब सोचो अगर ये थीटा का वैल्यू 1 होता तो क्या होता, आर्क लेंथ कितना होता? इफ थीटा इज 1, हाँ, तो आर्क लेंथ कितना होता? 1 आर, आर्क इज इक्वल टू आर। तो कितना होगा ये रेडियस का इक्वल ना? अब आ रहा है कुछ समझ थोड़ा थोड़ा? इफ थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन देन आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस। यही है 1 रेडियन का सिग्निफिकेंस। समझ में आया किसको ये क्या सिग्निफिकेंस है? जब दोनों আর একবার आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, वायर थीटा इज इन रेडियन। अब थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन, तो आर्क लेंथ कितना होगा? थीटा की जगह जस्ट 1 पुट कर दो, आर होगा ना? आर होगा। तो ये आर का आर मतलब क्या? रेडियस ना? रेडियस। तो इसका मतलब क्या है, दोनों रेडियस के बीच में अगर 1 रेडियन एंगल तैयार होता है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आर्क प्रोड्यूस होगा उसका लेंथ भी रेडियस के इक्वल होगा। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आया कि 1 रेडियन को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है? क्लियर? इसको मैं আচ্ছা আরেকটা কি জানো যে একটুখানি আনসার বলছিল না, অঙ্কিতরা, তারপরে মনীষ, নেতাই, প্রণয়, প্রেয়সী, প্রীতম, শুভময়, সুরেশ, তোতন, তোরা অনেকক্ষণ ধরে আনসার দিচ্ছিস না। না সবার নামই বলে গেলাম মনে হয় মোস্ট প্রবাবলি। একটু সবাই মাইকটা অন করতো পরপর। অঙ্কিতরা অন কর, পরপর নাম ধরে ডাকছি। অঙ্কিতরা তাহলে এগুলো বাংলায় বললে ভালো হয়, আমি বুঝতে পারছি না। বাংলায় বললে ভালো হয় তাই তো? আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা বাংলায় বলছি। আচ্ছা দাঁড়া, পেনটা কই, এই যে পেয়েছি। 1 রেডিয়ান অ্যাঙ্গেলটার নাম শুনেছিস? 1 রেডিয়ান। হ্যাঁ 1 রেডিয়ান। 1 রেডিয়ানের আমরা জানতে চাইছি গুরুত্ব কি, 1 রেডিয়ানটা কেন ডিসকভার হয়েছিল। এর আগে বুঝলি তো 1 মিটার কি করে ডিসকভার হয়েছিল, 1 মিটার কেন কিভাবে ইয়ে হলো? বললাম যে একটা বোতল, এই বোতলটার লেন্থ বলে দিলাম আমি 1 মিটার, ঠিক আছে? এবার পুরো দুনিয়া জানলো যে এইটুকুনি লেন্থ 1 মিটার। তাতে আমাদের সুবিধা কি হবে? তাহলে আমরা ইন্ডিয়ার যে সায়েন্টিস্ট রয়েছে সেও এই লেন্থটা জানবে 1 মিটার, যে আমেরিকায় রয়েছে সেও জানবে এটা 1 মিটার। তাহলে সুবিধা কি হবে? যে সব জায়গায় আমরা যখন মেজারমেন্ট করব, তুই যদি বলিস যে বিদেশে গিয়ে তুই বললি যে লেন্থ অফ দিস ইজ 2 মিটার, এটার লেন্থ 2 মিটার, তাহলে সে 2 মিটার মানে জানবে তো অ্যাকচুয়ালি কতটা, একটা ধারণা তৈরি হবে না মনে যে 2 মিটার কতটা হ্যাঁ হবে। কিন্তু তুই যদি নিজের মতন একটা ইন্ডিয়ার একটা ইউনিট বানালি যেটা অন্য কোনো দেশে জানেই না কেউ, XYZ ইউনিট, ঠিক আছে? তুই বললি যে এই বোতলটার লেন্থ 1XYZ, এই XYZ ইউনিটটা আর কেউ জানেই না বাইরের দেশে। তুই এবার আমেরিকা গিয়ে বললি যে আমাকে টোটাল 100XYZ ডিস্টেন্স কভার করতে হবে, বিদেশের লোকটা কি জানে যে XYZ ইউনিট মানে কি? না জানে না। তা সেই জন্যই কি ঘটালো, ইন্টারন্যাশনালি কিছু স্ট্যান্ডার্ড ইউনিট বানানো হলো যার মধ্যে মিটার, কিলোমিটার, কেজি, গ্রাম এসব পড়ে, বুঝেছিস? তা সেরকম করেই অ্যাঙ্গেলের একটা ইউনিট হচ্ছে রেডিয়ান, আর একটা হচ্ছে কি ডিগ্রি। ছোটবেলায় সবাই কি পড়ানো, ছোটবেলায় ডিগ্রি দিয়েই পড়ানো, রাইট? অ্যাঙ্গেল মানে ডিগ্রি, রাইট? এবারে অ্যাঙ্গেলের রেডিয়ান এই জিনিসটা ডিসকভার করার দরকার কি পড়লো, যখন অলরেডি একটা ইউনিট ছিল আমাদের ডিগ্রি, তাহলে রেডিয়ানটা ডিসকভার করার প্রয়োজন কি পড়লো সেটা আমরা এখানে বললাম। কি বললাম? যে ধর সাপোজ এইটা একটা বৃত্তচাপ। বৃত্তচাপ মানে জানিস তো কি? সবাই জানিস বৃত্তচাপ মানে কি? जानते हो ना सभी लोग कि आर्क ऑफ सर्कल क्या होता है? ये होता है आर्क ऑफ सर्कल। यस सर। 2 रेडियस है, रेडियस मतलब ব্যাসার্ধ, রেডিয়াস মানে কি ব্যাসার্ধ। এই দুটো ব্যাসার্ধ টেনেছি, বুঝেছিস অঙ্কিতরা? এদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল ধর সাপোজ থিটা রেডিয়ান,
থিটা কি রেডিয়ান, ঠিক আছে। তাহলে এই যে আর্ক লেন্থ সেটার ফর্মুলা হচ্ছে গিয়ে আর্ক লেন্থ মানে বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য, বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য কত আর ইন্টু থিটা, বুঝলি অঙ্কিতরা? হ্যাঁ আর ইন্টু থিটা। এবার কথা হচ্ছে কি এই রেডিয়ানটা সিগনিফিকেন্স বোঝার জন্য আমাকে কি পুট করতে হবে, থিটা ইজ ইকুয়াল টু 1। তুই পুট কর থিটা ইজ ইকুয়াল টু 1 পুট কর। কত হচ্ছে আর্ক লেন্থ কত হচ্ছে বল? আর হুম থিটা আর 1 থিটার ভ্যালু 1 নট থিটা 1, থিটার ভ্যালু থিটা ইজ ইকুয়াল টু 1 কত হচ্ছে বল? আর শুধু আর আর মানে কি? আর দৈর্ঘ্য কিসের ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ, এক্স্যাক্টলি ব্যাসার্ধ। তাহলে কি বুঝতে পারলি যে থিটা ইকুয়াল টু 1 রেডিয়ান পুট করলে আর্কের লেন্থ বা বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য কত হচ্ছে? ব্যাসার্ধের সমান। হুম আর এটাই হচ্ছে কি সিগনিফিকেন্স, যে 1 রেডিয়ানের সিগনিফিকেন্স কি, যে ইফ দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন টু রেডিয়াস ইজ 1 রেডিয়ান দেন দ্য আর্ক লেন্থ উইল বি ইকুয়াল টু দ্য রেডিয়াস অফ দ্য সার্কেল। বাংলায় বললে যদি দুটো ব্যাসার্ধের মধ্যে অ্যাঙ্গেল 1 রেডিয়ান হয় তাহলে বৃত্তচাপের যে দৈর্ঘ্য সেটা ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্যের সমান হবে। বুঝেছিস? সবাই বুঝেছিস? যারা बांग्ला बोलছিস तारा सबाई बुझेছিস? हिंदी में जो आशुतोष तुम समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि अगर थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियन है तो इसका मतलब आर्क लेंथ कितना है, বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য কত কত বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য? থিটা ইজ ইকুয়াল টু 2 রেডিয়ান, দেন হোয়াট ইজ দ্য লেন্থ অফ দ্য আর্ক? 2 पाई 2r 2r 2 पाई ना 2r, मतलब क्या रेडियस का डबल। हाँ डायमीटर समान 2r, ऐसे समझ में आया कि रेडियन जितना आर्क लेंथ रेडियस का उतना टाइम्स। ये समझ में आया ना? ये क्लिक कर रहा है ना, फील आ रहा है ना एक कि थीटा का वैल्यू जितना रेडियन में आर्क लेंथ रेडियस का उतना टाइम्स होगा। ये समझ आया? ये फील आ गया ना कि थीटा का वैल्यू सपोज x, इसका मतलब जो आर्क प्रोड्यूस होगा, जो বৃত্তচাপ যে বৃত্তচাপটা তৈরি হবে সেই বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য রেডিয়াসের x টাইমস হবে। ক্লিয়ার? অল ক্লিয়ার? theta is equal to x radians, that means arc length is equal to x into r। কেউ একটা মেসেজ করেছে। ক্লিয়ার? ওকে, আচ্ছা যেটা আমি আসছিলাম যে কোশ্চেনটা এইটা, এইবার আমাকে বল যে এটা ডিগ্রিতে আছে, ডিগ্রি থেকে ইসে কনভার্ট করার ইয়ে কি, প্রসিডিওর কি? ডিগ্রি থেকে রেডিয়ানে কনভার্ট করার প্রসিডিওর কি? The 180 degree equals to pi radian. হ্যাঁ 180 ডিগ্রি ইজ ইকুয়াল টু পাই রেডিয়ান, তাহলে 1 ডিগ্রি ইজ ইকুয়াল টু pi by 180। এই তো 180 দিয়ে ভাগ করে দিলে তুমি। हाँ एग्जैक्टली, pi by पाई बाय 180। तो इसका मतलब क्या कि अगर एंगल प्रोड्यूस करता है थीटा, थीटा डिग्री, तो इसका मतलब क्या, थीटा डिग्री इंटू पाई बाय 180, इतना रेडियन, ठीक है ना? এত রেডিয়ান অ্যাঙ্গেলটা তৈরি করেছে, এত রেডিয়ান। এবারে সেই অনুযায়ী তোর যে এটা হবে, ডিসটেন্সটা হবে, সেটা কত? ডিসটেন্সটার ফর্মুলা কি? রেডিয়ানে আর থিটা, তাহলে আর ইন্টু থিটা, এটা রেডিয়ানে, তাহলে পাই ডিগ্রি যদি অ্যাঙ্গেলটা তৈরি হয় রেডিয়ানে কত, আর থিটা পাই বাই 180, এটা আনসার। কেউ বলেছিলি সেটা মনে নেই বলেছিস কিনা? দিস ইজ দ্য ডিস্টেন্স। ধর তেরি দাঁড়া, আর থিটা পাই বাই 180। ক্লিয়ার? অঙ্কিতরা, দেবমিতা, এই যে এটা 2 নাম্বারটা, অঙ্কিতরা, দেবমিত্রা, তারপর তোতন, তারপরে নেতাই, প্রণয়, প্রীতম, প্রীতম মাইক অন করতো। তুই কি ইন্ট্রোভার্ট? সত্যি করে বল, তুই কি ইন্ট্রোভার্ট? হ্যাঁ কি না?
পাই বাই না 180 না দ্বিগুণ। তুই ইন্ট্রোভার্ট না, তাহলে ঠিক আছে, তাহলে উত্তর দিবি। মানে যদি কিছু জানিস বা না জানলেও চেষ্টা তো কর, ঠিক আছে? তুই উত্তরই দিতে গলায় শুনছি না আমি, ঠিক আছে? তা মাইকটা অন করে বলবি। তুই কোথায় থাকিস? এক্সেল শিট খুলতে ইচ্ছা করে না, তাই জিজ্ঞেস করছি। প্রীতম? বর্ধমানে দাদা, পূর্ব বর্ধমান। বর্ধমান। বর্ধমান থেকে অনেকে যেহেতু আসে, ঠিক আছে? জানি না চিনবি কিনা, অনেকে আছে, অনেকে বর্ধমান তো অনেক বড় এরিয়া, বললেও থোড়ি চিনবি। যাই হোক, আচ্ছা যাই হোক, তো এটা কে বুঝিসনি সেটা বল, সত্যি করে বল, কে বুঝিসনি? বাংলায় 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 বলছি। যদি কেউ না বুঝে থাকিস, বাংলায় আবার রিপিট করছি আমি গোটা জিনিসটা, যে ডিস্টেন্স যেটা হলো আর থিটা পাই বাই 180, কে বুঝিসনি? আমি বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, তো সেটা বল। আচ্ছা, দা আর আর মানে ওটা মানে ফর্মুলা তো আর কি বলছো, মানে আর ইনটু ওই যে থিটা আছে, থিটা যেখানটা রেডিয়ানে আছে। রেডিয়ান, এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, কে যেন বললি দা যে- তুমি কি বলছিলে যে রেডিয়ানের মানে ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স, ওইটা তাহলে কি হবে? ওটা তাহলে কি হবে, ওটা বুঝিস নি তাই তো? আচ্ছা, বুঝিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, আর থিটা বুঝলি তো? এই অবধি বুঝছিস? আর থিটা, আর্ক লেন্থ ইজ ইকুয়াল টু আর থিটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা বুঝতে এবার পেরেছি। থিটার জায়গায় যদি 1 হয়, তাহলে আর্ক লেন্থ তা কিসের ইকুয়াল হবে? কত হবে আর্ক লেন্থ? থিটা ইজ ইকুয়াল টু 1 আর রেডিয়ান। আর অনলি। আর হয়ে যাবে। তাহলে আরটা কার ইকুয়াল হবে? রেডিয়াসের ইকুয়াল হবে। হ্যাঁ তার মানে কি, যে থিটার ভ্যালু যদি 1 রেডিয়ান হয়, তাহলে আর্ক লেন্থ রেডিয়াসের সমান, হ্যাঁ। রাইট? এবার যদি থিটার ভ্যালু x রেডিয়ান হয়, তাহলে রেডিয়াসের কত টাইমস হবে আর্ক লেন্থ? তাহলে এক্স টাইমস হয়ে যাবে x পাই। টাইমস। এটাই সিগনিফিকেন্স রেডিয়ানের, যে যত রেডিয়ান আর্ক লেন্থ রেডিয়াসের তত টাইমস। ও আচ্ছা, যেমন আর ধর, ওটা মানে হ্যাঁ বলতে পারিস প্রপোর্শনাল রিলেশন, যে থিটা যত, থিটার সাথে রেডিয়াস, থিটা যদি রেডিয়ানে হয়, তাহলে তার সাথে আর্ক লেন্থ প্রপোর্শনাল টু রেডিয়াস। প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্টের মানে জানিস? প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্ট বা সমানুপাতিক ধ্রুবক, জানিস কি? অনুপাতিক ধ্রুবক, সমানুপাতিক ধ্রুবক তো বলে না, ওটাকে আনুপাতিক ধ্রুবক বলে। এটা মানে জানিস কেউ? এগুলো জানা ইম্পর্টেন্ট। একটু ইংলিশ টার্মটা বলো। প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইকুয়ালস টু বসাবার জন্য যেই কনস্ট্যান্টটা লাগাতে হয়। এটা ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স কি, এটাও কি জানিস? দেখ, তোরা ইঞ্জিনিয়ার হতে চলেছিস, রাইট? সবাই ডাব্লিউবিজি টার্গেট করছিস, বা যেই মেইন টার্গেট করছিস, বা যেই অ্যাডভান্স টার্গেট করছিস। বলে রাখি, ইঞ্জিনিয়ারিং মানে সবকিছুর ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স বোঝা। তুই যদি একটা ভালো ইঞ্জিনিয়ার হতে চাস ভবিষ্যতে, বা সফটওয়্যার ডেভেলপার যদি কারোর ইচ্ছা, ভাবি যে না আমি ইঞ্জিনিয়ার না সফটওয়্যার ডেভেলপার, তোরা একটা ইঞ্জিনিয়ার বেসিক্যালি, ঠিক আছে? তা তোকে সবকিছুর ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স বুঝতে হবে, যে প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্টের ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স কি। ক্যান এনিবডি টেল মি হোয়াট ইজ দ্য ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স অফ এ প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্ট? সমানুপাতিক ধ্রুবকের গুরুত্ব কি, বা কেন এই সমানুপাতিক ধ্রুবকটা আনা হচ্ছে? क्यों हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करते हैं? দুটি ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটির মধ্যে সম্পর্ক বোঝাতে। কোনো ইকুয়েশন বানাবার যদি জন্য। সমানভাবে বাড়তে থাকে তার পরবর্তীটাও সমানভাবে বাড়ে। সেটা না বুঝলাম, তার সাথে প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্টের সম্পর্ক কি? এক্সাম্পল দিয়ে বোঝা কেউ একটা, যে যে The এক্সাম্পল দিয়ে equation, বোঝাতে পারবি সে হাত তুলে বল। বল শুভময়, বল। ইকুয়েশন তৈরি করার জন্য একটা যেমন মানে ফর্মুলা, আচ্ছা দাঁড়া, শুভময় বলুক, তারপর সুরেশ বলিস, বল। কোন একটা ফর্মুলা বানাতে গেলে তো ইকুয়েশন তৈরি করতে হবে, তাই জন্য। সে না বুঝলাম, ইকুয়েশন তৈরি করতে হবে, বাট ধর সাপোজ আমি বললাম যে হ্যাঁ বলবো? হ্যাঁ বল বল বল, কে বলছিস বল। সুরেশ বল, তারপর সময় বাড়তে বাড়তে যেরকম মানুষের বয়সও বাড়ে, সেরকম আর কি। সময় বাড়তে বাড়তে মানুষের বয়সও বাড়ে, হ্যাঁ ঠিক আছে, সেটা বুঝলাম। এবার সময় বাড়তে বাড়তে যেমন মানুষের বয়স বাড়ে, সেরকম সময় বাড়তে বাড়তে তোর ম্যাচুরিটি কি বাড়ে সেই রেটে? যে রেটে মানুষের বয়স বাড়ে, সেই রেটে কি সময় বাড়তে বাড়তে মানুষের ম্যাচুরিটিও বাড়ে, বা মানুষের লেন্থও বাড়ে? সেটা ভেবে দেখতো। না, অনেকের হ্যাঁ, এবার এবার এটা এটা মনে মনে কোশ্চেন, এটা সবাই ভাব। অত না, ঠিক অত না, অত না, গুড, অত না, মানে সেম না, সেম রেটে বাড়ছে না, রাইট? দুটোই প্রপোর্শনাল। যে যত সময় এগোবে তত মানুষের বয়সও বাড়বে, সময় এগোবে মানুষের লেন্থও বাড়বে, বাট দুটো কি সেম রেটে বাড়ছে? বাড়ছে না। এটা একটু মনে মনে ভাব। দেবমিত আনসার বল, তুই কি বলছিস? দা হুম
বল। তা বলছি একটা গ্রাফে ধরো এক্স এক্স আর ওয়াইটা দুটো ইকুয়ালি মানে বাড়ছে, তো তখন ওই ট্যানটাই তো আমাদের প্রপোর্শনালি কনস্ট্যান্ট যেটা এক্স্যাক্টলি হয়। এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ ঠিক ধরেছিস। ট্যান থিটাটাই হচ্ছে গিয়ে স্লোপ, বা ওটা হচ্ছে গিয়ে যে এটার রেসপেক্ট ওটা কতটা বাড়ছে সেইটা। ঠিক ঠিক আছে, কিন্তু এক্সাম্পল দিয়ে কেউ হতে পারবে। দেবমিতা তুই কি বলছিলিস বল। দাদা যেমন নিউটনের যে সূত্র আছে একটু জোরে বল। নিউটনের যে ফর্মুলাটা আছে F = ma, F মানে = m। m অ্যাক্সেলারেশন, m হচ্ছে মাস, m হচ্ছে ফোর্সটা। এবার এই সম্পর্কে আমরা দেখতে পাই যে F প্রপোর্শনাল টু m and m হচ্ছে সমানুপাতিক ধ্রুবক। তো এবার এই বস্তুটার মানে ভর যত বেশি বাড়বে তাকে তত বেশি বল দিতে হবে ত্বরণ একক ত্বরণ তৈরি করতে। হ্যাঁ হ্যাঁ, গুড এক্সাম্পল, গুড এক্সাম্পল, ভালো এক্সাম্পল, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এবার তো এই দুটি রাশির মধ্যে কতটা পরিবর্তন ঘটবে, এটার একক মান মানে একক মান বাড়ালে অন্যটির কতটা পরিবর্তন ঘটবে, বাড়বে বা কমবে, সেটার জন্য আমরা যে সিগনিফিকেন্ট যে আছে এখানে। বুঝেছি, হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝে গেছি, তো সেন্স ঠিক আছে, তো সেন্স ঠিক আছে। আচ্ছা আর বাকিদেরকে বলি, ধর সাপোজ তুই তোর কাছে একটা স্প্রিং আছে, স্প্রিং দেখেছিস কেউ? স্প্রিং 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 ধর সাপোজ এই হেডফোনটা একটা স্প্রিং। আমার একটা হেডফোন দেখাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছিস কিনা বলবি। এই হেডফোন, এটা একটা স্প্রিং ধরে নে, ঠিক আছে? ঠিক আছে, আমি যত ফোর্স দেব এই তারটা তত লম্বা হবে, রাইট? হবে তো? हाँ ये जिसको मैं इतना जितना खींचूंगा ये उतना एक्सटेंड करेगा या स्ट्रेच करेगा। अब सोचो मैं एक गार्डर लेता हूँ, रबर बैंड, अब खींचता हूँ, फोर्स देता हूँ, खींचता हूँ, फिर वो भी एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंड करेगा। अब सोचो दोनों का मैं सेम फोर्स दूं तो कौन ज्यादा स्ट्रेच करेगा? रबर बैंड, राइट? तो अगर मैं बोलूं कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ स्ट्रेच, ये सही है क्या गलत है? फोर्स प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ स्ट्रेच, अगर मैं ज्यादा फोर्स दूं तो ज्यादा स्ट्रेच करेगा, सही है? लेकिन अगर मैं दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी यूज करूं, अलग अलग मटेरियल यूज करूं, तो उनके लिए दोनों का जो लेंथ ऑफ एक्सटेंशन है, मतलब एक्सटेंशन जो लेंथ जो एक्सटेंड किया उसका अमाउंट डिफरेंट है। तो उसको मैं कैसे इक्वेशन में ले आऊं, इसलिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। বাংলায় বলি একবার, যে ধর সাপোজ তুই একটা গার্ডার আছে, একটা গার্ডার আছে, এটা একটা গার্ডার, একটা গার্ডার আছে, এটা একটা গার্ডার, ঠিক আছে? রাবার ব্যান্ড। এই বাংলা যারা শুনছিলিস, হ্যালো অঙ্কিতরা, তোতন, হ্যালো। রাবার ব্যান্ড, তুই কি করছিস? ফোর্স দিচ্ছিস, ফোর্স দিলে কি হবে? রাবার ব্যান্ডটা স্ট্রেচ হবে, তাই তো? মানে কি লেন্থ বাড়বে, তো স্ট্রেচ হওয়া মানে কি লেন্থ বাড়বে, মানে দৈর্ঘ্য বাড়বে, ঠিক তো? হ্যাঁ। তাহলে ফোর্স প্রপোর্শনাল টু স্ট্রেচ, ঠিক তো? বলতে পারিস যে ফোর্স বাড়াচ্ছিস মানে তো স্ট্রেচ বেশি হবে, তুই যত বেশি ফোর্স দিয়ে টানবি জিনিসটা তত বেশি লম্বা হবে, ঠিক কি ঠিক না? ঠিক। এবার রাবার ব্যান্ডের জায়গায় ধর একটা পাটের দড়ি, বা ধর নর্মাল একটা হেডফোন, ধর হেডফোন কি অতটা বেশি স্ট্রেচ করতে পারবে যতটা রাবার ব্যান্ড করেছিল? না, পারবে না। কিন্তু এখানেও তো তুই এটা অ্যাপ্লিকেবল যে ফোর্স প্রপোর্শনাল টু স্ট্রেচ। হ্যাঁ। কিন্তু এখানে যে फोर्सটা দিচ্ছিস, ধর এখানে তুই फोर्स दिली 1 न्यूटन, सपोज यहाँ पे तुमने 1 न्यूटन फोर्स दिया, यहाँ पे भी 1 न्यूटन फोर्स दिया, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रेच हुआ वो हुआ 2 सेंटीमीटर्स, यहाँ पे जो स्ट्रेच हुआ वो हुआ 0.5 सेंटीमीटर्स। अगर F प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेच तुमने सिर्फ ये बोल के छोड़ दिया, फिर ये तुम नहीं समझ पाओगे कि एग्जैक्टली कितना स्ट्रेच हो रहा है। इसीलिए हम एक कांस्टेंट ले आते हैं यहाँ पे जो डिनोट करता है कि ये कौन सा मटेरियल है, मटेरियल के प्रॉपर्टी क्या है, के। इसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, बाद में जाके न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़ोगे कि इस के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है ना? जितना फोर्स दोगे उतना स्ट्रेच होगा, वो तो समझ में आता है, लेकिन हर एक मटेरियल का सेम स्ट्रेच नहीं होगा, इसलिए एक कांस्टेंट आता है के जो डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, इन दिस केस materials property।
समझ में आया? वैसे ही न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जब तुम सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ोगे, देवोमिता ने जो एग्जांपल दिया है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जब सेकंड लॉ पढ़ोगे तब ये आएगा कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना, डेल्टा एम वी बाई डेल्टा टी, फोर्स प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एम वी बाई डेल्टा टी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जितना तुम ज्यादा फोर्स दोगे उतना ज्यादा हर एक सेकेंड में मोमेंटम उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा। ठीक है, मोमेंटम मतलब क्या है ये सब बाद में आएगा, बाद के चैप्टर में है। ठीक है, अब जब तुम ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे ना तब एक कांस्टेंट ले आना जरूरी है, क्योंकि कितने रेट में ये इंक्रीज करेगा वो तुम्हें पता नहीं चल रहा। टू गेट द एग्जैक्ट रिलेशन between two quantities, suppose y proportional to x है, to get the exact relation between y and x we have to introduce a constant something a, this is called proportionality constant। সবার ক্লিয়ার? হিন্দি, বাংলা, ইংলিশ, উর্দু? Yes, sir. ক্লিয়ার? proportionality constant, হ্যাঁ ঠিক আছে। proportionality constant কি জন্য এসেছিলাম সেটাও ভুলে গেছি। আচ্ছা হ্যাঁ, এইটা বোঝাতে গিয়ে যে এই যে আর্ক লেন্থ আর রেডিয়াস এর সম্পর্ক প্রপোর্শনাল, যে আর্ক লেন্থ প্রপোর্শনাল টু রেডিয়াস। এবারে কি হয়, প্রপোর্শনালিটি সাইনটা উঠে গিয়ে যে ইকুয়াল সাইনটা আছে সেই ইকুয়াল সাইনে কি হয়, সেই ইকুয়াল সাইনে যে ভ্যালুটা বসে সেটা হচ্ছে গিয়ে থিটা ইন রেডিয়ান। থিটার ভ্যালু যত টাইমস, মানে থিটা যদি 2 রেডিয়ান হয় তাহলে আর্ক লেন্থ রেডিয়াসে ডবল হবে। থিটা যদি 3 রেডিয়ান হয় তাহলে আর্ক লেন্থ বা বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য রেডিয়াসে 3 গুণ হবে। যদি থিটা ইজ ইকুয়াল টু এক্স রেডিয়ান হয় তাহলে আর্ক লেন্থ রেডিয়াসের এক্স টাইমস হবে। সবার কাছে ক্লিয়ার এই জিনিসটা? এবারে সুরেশ মান্না, তারপরে আর কে যেন বলছিল, হ্যাঁ ক্লিয়ার এবারে আর্ক লেন্থ আর এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার? সুরেশই বললো না কোনো কিছু। হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যি বলছিস নাকি বানি বানি বলছিস? সত্যি করে বল, ঠিক করে বল, না আবার বুঝিয়ে দেবো, চাপ নেই। একটু একটু বুঝতে হবে, একটু বুঝতে পেরেছিস? দাদা বলছে বল বলছে বলছে দাদা নির্দিষ্ট কোনো মিডিয়াম আর নির্দিষ্ট ইউনিটে ওই সমানুপাতিক ধ্রুবকের মানটা তো সেমও হতে পারে। হ্যাঁ হতেই পারে। যেমন ধর সাপোজ দুটো আইডেন্টিক্যাল স্প্রিং নিলি, মানে একই ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি স্প্রিং নিলি দুটো, ঠিক আছে, তাহলে তুই একটাকে যত ফোর্স দিলে যতটা এক্সটেন্ড করবে আরেকটাকেও সেম ফোর্স দিলে সেম এক্সটেন্ডই করবে। তা সেক্ষেত্রে দুজনের যে প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্ট সেমই হবে। বুঝলি ব্যাপারটা? ঠিক আছে। আচ্ছা সুরেশ, একটু নিজে ব্যাপারটা দেখিস, ঠিক আছে? এরপরে যে এই আমি যেটা বলছি যে আর্কের লেন্থ রেডিয়াসের সাথে প্রপোর্শনাল, এটা বুঝতে পেরেছিস? সুরেশ একটু মাইক টন কর। হ্যাঁ এটা বুঝেছিস তো? যে আর্ক, দেখ আমি তোকে ফিজিক্যালি দেখাচ্ছি তোকে ব্যাপারটা, তাহলে আরো বেশি ক্লিয়ার হবে। তাহলে হ্যাঁ ফিজিক্যালি দেখালে আরো বেশি ক্লিয়ার হবে। দাঁড়া, সাপোজ তুই এইটুকুনি একটা রেডিয়াসের একটা সার্কেল টেনেছিস, ঠিক আছে, এর যে আর্কটা তৈরি করলে সেটা কত? এতটা। ক্লিয়ার? আর্ক তৈরি করলে এতটা। এবার আমি রেডিয়াসটা বাড়িয়ে দিলাম, গ্রিন লাইনটা রেডিয়াস, অ্যাঙ্গেলটা মাঝখানে সেম রাখছি, দুটো লাইনের মধ্যে অ্যাঙ্গেল সেম রাখছি, কিন্তু রেডিয়াসটাকে আমরা বাড়িয়ে দিলাম। আর্ক লেনটা বাড়লো না কমলো? দেখতো এই সবুজ আর্কটা বড় নাকি গ্রিন আর্কটা বড়? কোনটা বড়, আর্ক গ্রিন নাকি আর্ক ব্লু? আর্ক গ্রিন বড়। কেন হচ্ছে বুঝতে পারছিস? ওরা এটা কেন ব্যাসার্ধটা বাড়ান? হ্যাঁ ব্যাসার্ধটা বেশি, তাই জন্য এই রেডিয়াসটা, এটা যদি আর জি হয় আর এটা যদি আর ব্লু হয় তাহলে আর জি গ্রেটার দেন আর বি। ক্লিয়ার তো? এবার তার মানে কি দেখতে পাচ্ছিস, আর্কের সাথে রেডিয়াসের একটা প্রপোর্শনালিটি রিলেশন আছে, যে আর্ক প্রপোর্শনাল টু রেডিয়াস। ক্লিয়ার? এইবারে প্রপোর্শনালিটিকে সরাতে গেলে একটা কনস্ট্যান্ট আসে তো, সেই কনস্ট্যান্টটাই থিটা ইন রেডিয়ান।
মানে কি থিটা যদি 1 রেডিয়ান হয় তাহলে আর্ক আর রেডিয়াসের মধ্যে সম্পর্ক কি হবে? বল। প্রপোর্শনালিটি। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রপোর্শনালিটি নয়, বলছি আর্ক ইকুয়াল টু থিটা ইনটু আর, এটা বুঝেছিস তো? এইটা হ্যাঁ এবার থিটার ভ্যালু হ্যাঁ যদি 1 রেডিয়ান হয় তাহলে আর্ক আর রেডিয়াসের মধ্যে সম্পর্ক কি হবে? এটা দেখে বল। কি আরেকবার বল। হ্যাঁ, আর্ক ইজ ইকুয়াল টু থিটা ইনটু আর, এটা বুঝেছিস তো? হ্যাঁ এবার থিটার ভ্যালু যদি 1 হয় তাহলে আর্ক ইজ ইকুয়াল টু কত ইনটু আর? থিটা 1 রেডিয়ান, 1 রেডিয়ান, তাহলে আর্ক ইজ ইকুয়াল টু কত ইনটু আর? 1 ধর সাপোজ y ইজ ইকুয়াল টু kx, ইফ k ইজ ইকুয়াল টু 1, যদি k ইজ ইকুয়াল টু 1 হয়, y আর x এর মধ্যে রিলেশন কি? x সমান 1। x সমান y। আর্ক ইজ ইকুয়াল টু থিটা ইনটু আর, থিটার ভ্যালু যদি 1 হয় তাহলে পাই হয়ে যাবে, পাই হয়ে যাবে। আর কি আর ইজ ইকুয়াল টু আর 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 সরি হ্যাঁ, আর্ক ইজ ইকুয়াল টু আর হবে। তার মানে কি বুঝছিস যে যদি আর আর পাইটা একই রকম লাগছে ওই জন্য একটু এখানে পাই আসছে না, এখানে পাই আসছে না, কোনো জায়গায় পাই নেই, এখানে এখানে সব আর। আচ্ছা পাই আমি লেখা এইভাবে লেখাটা আর কি বুঝেছি, আমি পাই লেখার সময় এইভাবে লিখবো, ঠিক আছে? পাই লিখবো যখন এইভাবে লিখবো, মনে রাখবি। পাই এইভাবে লিখবো না, আমি এইভাবে লিখবো না, ঠিক আছে? যাই হোক, পাই এখানে নেই কোনো জায়গায়, তাহলে আর কে ইজ ইকুয়াল টু রেডিয়াস, বুঝলি তো? এবারে যখন থিটা ভ্যালু 1 রেডিয়ান তখন হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে এবার যদি পাই থিটা ইকুয়াল টু আর। হ্যাঁ, এবার যদি থিটা ভ্যালু 2 হয় রেডিয়ানে তাহলে আর কে ইজ ইকুয়াল টু কত রেডিয়াস, কত ইনটু আর? 6 কত? থিটা ভ্যালু 2 রেডিয়ান, 2 হলে 2 আর 2 আর। তার মানে কি আর্কের সাথে রেডিয়াসের রিলেশনটা বুঝতে পারছিস? থিটার ভ্যালু হ্যাঁ হ্যাঁ সমানুপাতিকে বাড়ছে। সমানুপাতিকে বাড়ছে, আর সেটা কত রেটে বাড়ছে? থিটা দিয়ে গুণ হয়ে বাড়ছে। থিটা যদি রেডিয়ান হয়, হ্যাঁ হ্যাঁ থিটা দিয়ে গুণ কর, তাহলে আর্ক আর রেডিয়াসের সম্পর্ক হয়ে যাবে, বুঝেছিস? হুম আচ্ছা, এবার যেটা মেইন প্রবলেম ছিল আমাদের সেটাই আসি, ব্যাক করি। তার ডিসটেন্সটা বুঝতে পারলে এটা এই অবধি যে পাই আর থিটা বাই 180 কি করে হলো ডিগ্রিতে হলে, সবাই বুঝেছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ এবার আমাদের নেক্সট যেটা কোশ্চেন, আসল যেটা কোশ্চেন, যে ডিসপ্লেসমেন্ট বার করতে হবে। আমি অন্য একটা ফ্রেশ করে রাখছি, অনেক ইয়ে হয়ে গেছে, লেন্দি হয়ে গেছে। যে একটা ধুত্তেরি কিউ করছে, একটা সার্কেল ড্র করলাম, সেন্টার, এটা রেডিয়াস আর, এটা পয়েন্ট এ, এটা পয়েন্ট বি, এদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল আছে থিটা, ঠিক আছে? আমি এ পয়েন্ট থেকে বি পয়েন্ট যাচ্ছি অ্যালং দিস রেডিয়াস, অ্যালং দিস আর্ক। তোকে বলতে হবে ডিসপ্লেসমেন্ট কত। ডিসপ্লেসমেন্ট বলতে কি, এ থেকে বি এর সরলরৈখিক দূরত্ব। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी? ए और बी के बीच में जो लीनियर डिस्टेंस है वही ना आशुतोष? यस सर, जो शॉर्टेस्ट है। हाँ, तो अब बोलना है तुम लोगों को कि ए बी का लेंथ कितना है, वही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। कोई बोल सकता है क्या जीपीटी ना यूज करके? r√2। r√2। अच्छा, ये किसने बोला r√2? r√2 किसने बोला? नाम बोल, নাম বল, কে বললি? আমার গলা থরি মনে থাকবে? কে? আচ্ছা ঠিক আছে, তোর তোর মুখে আনসার শুনি না আমি একটা। ঠিক আছে, তুই এবারে বলবি সবকিছু, মানে এটা আনসার যা জিজ্ঞেস করবো। r√2 কি করে আসলো? r√2 পাইথাগোরাসে। পাইথাগোরাস। আচ্ছা পাইথাগোরাস তুই, আচ্ছা এটা আমি ট্রায়াঙ্গেলটা আঁকছি, ঠিক আছে? এখানে এইটা আর, এইটা আর, এটা মাঝখানে থিটা, 90 ডিগ্রি কোথাও আছে এখানে? ও না, তাহলে পাইথাগোরাস লাগাতে পারবি? ওকে, নেক্সট আনসার। আর কেউ? আমার নিজেরও মনে নেই, সত্যি কথা বলতে আমার নিজের মনে নেই, আমাকে এখন ডিরাইভ করে দেখতে হবে। কিন্তু তোদের এটা বুঝতে হবে যে আমি 4 বছর আগে পড়েছি জিনিসটা, তা আমার এখনো কি করে মনে আছে কি করে ডিরাইভ করতে হবে, ঠিক আছে? তোদের সেই লেভেলে স্কিল ডেভেলপ করতে হবে, মোট কথা এটাই। আচ্ছা, তোরা ক্লাস 8 কি 9 একটা থিওরেম পড়েছিলিস,
সেই थ्योरम बोलছি। आशुतोष, तुमने एक थ्योरम पढ़ा था क्लास 8 या 9 में, सीबीएसई में। तो सीबीएसई में पढ़ते हो क्या स्टेट बोर्ड? सीबीएसई में। तो ये एक थ्योरम पढ़ा था ना तुमने, বাংলাতে যারা পড়েছিস তারা বলছি যে একটা জ্যা আঁকেছিস, এটা একটা জ্যা, এ বি একটা জ্যা, ঠিক আছে? দিস ইজ আ কর্ড, এ বি ইজ আ কর্ড, ওকে? এ বি একটা জ্যা, সেন্টার থেকে এ বির উপর যদি আমি একটা পারপেন্ডিকুলার লাইন টানি, দিস bisects AB. Do you remember this? The chord or jacky and chord or jacky chord or jack, chord or jack, জ্যা, ঠিক আছে? তা দূরে একই জিনিস কি? হ্যাঁ, একই জিনিস। এই থিওরেমটা কি মনে পড়েছে? এটা যদি সেন্টার হয়, মানে কেন্দ্র, সেন্টার মানে কেন্দ্র। এই বাংলা আমি ইংলিশ, বাংলা ইংলিশ সব মিশিয়ে বলছি, কোনো অসুবিধা যাতে না হয়। শুনে নে, সব একসাথে শোন। সেন্টার বা কেন্দ্র থেকে যদি কর্ড বা জ্যায়ের উপরে আমরা একটা পারপেন্ডিকুলার লাইনটা নিই, সেটা কি করে? এবি কে সমদ্বিখণ্ডিত করে। এই থিওরেমটা কারোর মনে আছে নাকি মনে নেই? মনে আছে নাকি? না, আমি শুনতে পেলাম না ঠিক করে। মনে আছে, আচ্ছা আচ্ছা। এটা রেডিয়াস, হ্যাঁ এটা উপপাদ্য, एग्जैक्टली। दिस वाज ए थ्योरम, राइट? आशुतोष, तुमने पढ़ा है ना थ्योरम? सेंटर से अगर तुमने कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो कॉर्ड को वो दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है ना? तो अगर मैं इसको x समझता हूँ, इसको अगर x, एज्यूम दिस इज x, तो दिस विल आल्सो बी x, है ना? दिस विल आल्सो बी x, सही है? और ये कितना है? ये थीटा है, ये पूरा थीटा था, ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, यही थीटा यहाँ पे ड्रॉ किया है, थीटा, ठीक है? अब সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল का কনসেপ্ট किसको याद है? সর্বসম ত্রিভুজের কনসেপ্ট কার মনে আছে? সর্বসম ত্রিভুজ, দা যে সাইড গুলো সব প্রপোর্শনাল থাকে তাদের বলে না? सारे साइड सेम होते हैं, बस डिफरेंट होता है साइड। साइड डिफरेंट होता है, अच्छा। सैस फॉर्मूला मना है किसी को? सैस, एसएसएस, सैस, एसएसए, ऐसा कुछ था। दोनों ट्रायंगल को सिमिलर সাইড সাইড यस यस প্রমাণ করতে যেটা লাগে, ত্রিভুজটা প্রমাণ করতে যেটা লাগে। यस, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है तो इसका मतलब क्या? उस ट्रायंगल का हर कुछ सिमिलर है, सब कुछ सिमिलर है। मतलब एक ट्रायंगल के ऊपर और एक ट्रायंगल तुम ओवरलैप करा दे सकते हो। तो अगर सोचो कि तुम्हारे सामने कोई और एक बंदा खड़ा है जिसके लिए तुम पूरा कवर्ड हो, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना? तो अगर ऐसा होता है और अगर तुमने रोटेट कर दिया, अगर मैं देख रहा हूँ कि ए के सामने बी खड़ा है, ठीक है ना? मैं यहाँ से देख रहा हूँ, बी के सामने से देख रहा हूँ, मैं ए को देख नहीं पा रहा। फिर मैंने क्या किया? मैं ए की तरफ चला गया, जाके ए को देखना शुरू किया, तो बी को नहीं देख पा रहा। मतलब क्या हो रहा है कि ए का शेप और साइज जितना है, बी का शेप साइज सेम है। अगर ऐसा होता है दोनों ट्रायंगल के बीच में, फिर उसको क्या बोलता है? फिर उसको बोलता है আইডেন্টিক্যাল ট্রায়াঙ্গেলস। বাংলায় বলছি, ধর সাপোজ তোর সামনে একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, আমি ধর বি এর সামনে এ দাঁড়িয়ে আছে, আমি এ এর দিক থেকে দেখছি, আমি তোকে দেখতে পাচ্ছি না, মানে বি কে দেখতে পাচ্ছি না। আবার আমি বি এর দিকে গেলাম, বি এর দিক থেকে আমি এ কে দেখার চেষ্টা করছি, এ কে দেখতে পাচ্ছি না। তার মানে কি এ আর বি এর সাইজ, শেপ সব সেম, হ্যাঁ কি না? এটা কেমিস্ট্রিতে পড়বি, ওভারল্যাপিং এর কনসেপ্ট আছে, ঠিক আছে? দা কিন্তু ওটা কনগ্রুয়েন্ট বলা হয়। তো ও দেখ, আইডেন্টিক্যাল ট্রায়াঙ্গেল আর কনগ্রুয়েন্ট ট্রায়াঙ্গেল একই জিনিস। আইডেন্টিক্যাল মানে কি পুরো সেম, হ্যাঁ কনগ্রুয়েন্ট ট্রায়াঙ্গেল, কনগ্রুয়েন্ট ট্রায়াঙ্গেল এক্স্যাক্টলি টার্মটাকে সিমিলার টু দা প্রপোর্শনাল থাকে। তো না, আমি সিমিলার তো বলিনি, আমি আইডেন্টিক্যাল বললাম। তো সিমিলার তো না, সিমিলার তো অ্যাঙ্গেল গুলো ইকুয়াল হলে তাহলে সেটা সাইড গুলো প্রপোর্শনাল থাকবে, তুই যেটা বলছিস সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল, তাই তো? হ্যাঁ দেখ, সিমিলার আর আইডেন্টিক্যাল এই দুটো ইংলিশে সেম টাইপের শুনতে লাগলেও অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্ট। সিমিলার বলতে যেটা তুই বলছিস সেটা হচ্ছে কি, তুই যেটা বললি সেটাই, যে অ্যাঙ্গেল যদি ইকুয়াল হয়, তিনটে মানে দুটো ট্রায়াঙ্গেলের অ্যাঙ্গেলগুলো ইকুয়াল হলে সিমিলার সাইডগুলো প্রপোর্শনাল লেন্থে থাকবে, তাই তো? এটাই তো থিওরেম ছিল, রাইট?
আর আইডেন্টিক্যাল বলতে কি, দুটো সাইজ শেপ সব সেম, যেটাকে ইংলিশে বলে কনগ্রুয়েন্ট ট্রায়াঙ্গেল। হ্যাঁ তুই ঠিক বলেছিস, ওটাকে আইডেন্টিক্যাল বললে, আইডেন্টিক্যাল হচ্ছে পাতি ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটাকে বলা হচ্ছে গিয়ে ধর সাপোজ কি বলবো, একটা ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ আর একটা চলতি ল্যাঙ্গুয়েজ, বুঝিস তো? এটা একটা ফর্মাল নাম আর একটা হচ্ছে গিয়ে তোর আইইউপিএসি নাম কেমিস্ট্রিতে, ওরকম টাইপের আইডেন্টিক্যাল আর কনগ্রুয়েন্ট। কনগ্রুয়েন্ট হচ্ছে গিয়ে ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ আর আইডেন্টিক্যাল হচ্ছে গিয়ে চলতি ল্যাঙ্গুয়েজ। তা আমার কনগ্রুয়েন্ট ট্রায়াঙ্গেলটার নাম মনে ছিল না বেসিক্যালি। তা কনগ্রুয়েন্ট ট্রায়াঙ্গেল প্রুফ করতে হলে কি কি করতে হয়? হয় এসএসএ, নয় এসএএস, নয় এসএসএস, এই তিনটে ফর্মুলা, ঠিক আছে? না আরেকটা ছিল আরএইচএস, যাই হোক। তা আমাদের কি প্রুফ করতে হবে? দেখ এই দুটো ট্রায়াঙ্গেল যে ড্র করেছি, আমি ট্রায়াঙ্গেল দুটো ড্র করছি, একটু ভালো করে দেখবি। এটার নাম দিচ্ছি আমি ও, এটার নাম দিচ্ছি সি, এটার নাম দিচ্ছি এ, এটার নাম দিচ্ছি বি। ওসি কমন সাইড, কে কে এগ্রি করিস দুটো ট্রায়াঙ্গেলে? ওটা সাধারণ বাহু। হ্যাঁ, ওসি কমন সাইড বা ওসি সাধারণ বাহু, বাংলায় বলে সাধারণ বাহু। নেক্সট, এসি ইকুয়াল টু বিসি থিওরেম। কোন থিওরেম? সেন্টার থেকে জ্যায়ের উপরে আমরা যদি একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করি, সেটা কি হয়? ইকুয়াল লেন্থে কাট করে জ্যাকে। তাহলে সেখান থেকে আমি 2 নাম্বারটা বলতে পারলাম, ওসি কমন সাইড, এসি ইকুয়াল টু বিসি। নেক্সট পয়েন্ট, অ্যাঙ্গেল এ সিও ইজ ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল ও সিবি, কে কে এগ্রি করিস? হ্যাঁ হ্যাঁ 90 ডিগ্রি দুটো। 90 डिग्री, कारण कि জ্যায়ের উপরে আমরা परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। एग्जैक्टली, सेंटर से हमने कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, इसलिए एसीओ इक्वल टू सर ओए इक्वल्स टू ओबीओ তো হতো রেডিয়াস সমান ওএ ইজ ইকুয়াল টু ওবি। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হতো, এটা হতো, হ্যাঁ এটা হতো। দেখ এক দুটো ট্রায়াঙ্গেল যে কনগ্রুয়েন্ট সেটা প্রুফ করার অনেক ওয়ে আছে। আমরা এটা যেটা প্রুফ করছি না সেটা এসএএস। দেখ দুটো সাইড আছে, এই ওসি আর এসি, এদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল স্যান্ডউইচ হওয়া অ্যাঙ্গেলটা এসএএস দিয়ে, তুই এসএসএস দিয়ে প্রুফ করতে পারছিস, মানে তিনটে এস ইকুয়াল প্রুফ করেও করতে পারতিস। ওই তুই যেটা বললি ও ইজ ইকুয়াল টু ওবি, ওসি কমন সাইড, এসি ইকুয়াল টু সি, ওইভাবেও হতো। যাই হোক, মোট কথা কনগ্রুয়েন্ট প্রুফ করা, এটা ক্লিয়ার তো যে কনগ্রুয়েন্ট দুটো ट्रायंगल। आशुतोष ये क्लियर है ना कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? हाँ सर क्लियर। तो इससे हम क्या बता सकते हैं कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल COB, क्योंकि ये तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के सिमिलर एंगल है। এটা ক্লিয়ার সবার? এটা লাস্ট কোশ্চেন, ঠিক আছে? দাও ছেড়ে দিচ্ছি। কনগ্রুয়েন্ট ট্রায়াঙ্গেল সিমিলার সাইড, এই সিমিলার অ্যাঙ্গেল, এই বাংলায় যারা বুঝিয়ে, বাংলায় যারা শুনছিলিস এটা বুঝতে পারছিস? কনগ্রুয়েন্ট মানে সর্বসম, ঠিক আছে? সিমিলার অ্যাঙ্গেল, তাহলে এই দুটো যদি ইকুয়াল হয় আর টোটালটা মিলে যদি থিটা হয়, তাহলে একটা অ্যাঙ্গেল কত? থিটা বাই 2। থিটা বাই 2। তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত? থিটা বাই 2। এই অ্যাঙ্গেলটাও থিটা বাই 2। एक सेकंड रुक जाओ, एक फोन आ रहा है, एक सेकंड। हेलो और 10 मिनट दाঁড়া। হ্যাঁ, তো থিটা বাই 2 এবার আমি ট্রায়াঙ্গেলটাকে ফ্রেশ ভাবে আঁকছি, ভালো করে দেখবি। এ সি ও, এটা হচ্ছে সি, এটা হচ্ছে কি ও, এ সি ওটাকে আমি ভালোভাবে আঁকছি। এটা এ, এটা সি, এটা ও, এটা মাঝখানে থিটা, এটা অ্যাঙ্গেল থিটা বাই 2, এটা এটা হচ্ছে কি এক্স, এটা হচ্ছে কি আর। দেখ আমাদের ডিসপ্লেসমেন্ট বার করা কাজ ছিল না, মানে এবি টোটাল লেন্থ বার করা কাজ ছিল, রাইট? হ্যালো হ্যালো, এসি টোটাল লেন্থ বার করা, এবি টোটাল লেন্থ বার করা কাজ ছিল। আমি এক কাজ করছি, এসি কে বার করে এসি ইন্টু 2 করে দেবো, তাহলে তো টোটাল ডিসপ্লেসমেন্ট পেয়ে যাবো, কারণ দুটোই তো এক্স, এসিও এক্স আর বিসিও এক্স। তাহলে এসি বার করে আমি ইন্টু 2 করে দেবো, বুঝেছিস? সেই যে এসিও এক্স বিসিও এক্স, ক্লিয়ার? হ্যালো, মাথা ঢুকছে নাকি সব মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে? হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। এটা তো cos থিটা দিয়ে করলে হয়ে যাবে, cos থিটা দিয়ে দেখা যাক। না বেরো। আচ্ছা তুই যেটা বলছিস সেটা দেখা যাক। এটা থিটা বাই 2, রাইট? এবার তোরা নিজে বল
যে এক্সটা যদি আমরা বেস ধরি, সরি এক্সটা বেস না, সরি। আচ্ছা তোরা বল যে সাইন থিটার ফর্মুলা বল। লম্ব বাই অতিভুজ। লম্ব বাই বা কি জিনিস, পারপেন্ডিকুলার বাই হাইপোটেনিয়াস, রাইট? তা সাইন থিটা বাই 2 কি হবে এখানে, কার ইকুয়াল হবে? x বাই r। x बाय r, राइट? मतलब क्या, साइन थीटा जब निकालते हैं तब हम क्या करते हैं, थीटा का ऑपोजिट एंगल डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज करते हैं, है ना? यही करते हैं ना आशुतोष? यस सर। हाँ, तो अब हम x का वैल्यू निकालेंगे। x এর ভ্যালু বার করব আমরা r এর রেসপেক্টে। x ইজ ইকুয়াল টু কি বেরিয়ে গেল, r sin থিটা বাই 2। তাহলে 2x কত, 2r sin থিটা বাই 2। তাহলে এটাই ডিসপ্লেসমেন্ট হয়ে গেল, তো হলো তো এটা ডিসপ্লেসমেন্ট, কারণ 2x টা বার করেই তো কাজ ছিল। দেখে নে 2x টা কিনা, দেখ এই যে 2x, x প্লাস x 2x, এটা ab লেন্থ না? ক্লিয়ার তো? এ দেবমিতা অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ বসে আছে, প্রথম দিকে অনেক আনসার দিচ্ছিল। দেবমিতা কই, মাইক অন কর। আছি দাদা। হ্যাঁ বুঝেছিস যে 2x টা হ্যাঁ ডিসপ্লেসমেন্ট। दादा। आशुतोष बोल, बोलो भाई क्या है? सर वो तो डाउट था तब फिर से उसको वो कर देना। हाँ बोलो बोलो, किस में डाउट था? सर जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना इसका, हाँ उसका कॉन्ग्रुएंट explain ट्रायंगल। करिए। अच्छा अच्छा अच्छा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो देखो OC कॉमन साइड है, ये समझ आया? OC कॉमन साइड, हाँ। फिर OCA मतलब एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल OCB, ये समझ में आया? हाँ सर। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि 90 डिग्री है दोनों। कैसे 90 डिग्री है, हमने सेंटर से कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो थ्योरम बोलता है क्या, कि अगर हम सेंटर से कॉर्ड तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो जो पॉइंट होता है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट, वहाँ पे वो जो कॉर्ड है वो बाइसेक्ट होता है। बाइसेक्ट मतलब दोनों इक्वल लेंथ में कट होते हैं, समझ आया? हाँ, तो ये एंगल दोनों 90 डिग्री हो गया। और AC इज इक्वल टू BC क्या हो गया, वो थ्योरम से आ गया, AC इक्वल टू BC, जो AC इक्वल टू BC, ठीक है? हाँ। तो क्या हो रहा है कि हमने क्या किया, OC सेम साइड प्रूफ किया, जे दोनों ट्रायंगल में OC एक कॉमन साइड है, AC और इक्वल टू BC है, और उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो इक्वल है। तो तीनों प्रूफ कर दिया ना कि दोनों साइड इक्वल है, और उनके बीच में जो एंगल है वो भी इक्वल है। तो ये कौन से फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है SAS, साइड एंगल साइड का फॉर्मूला, समझ आया? तो इससे हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ACO और ट्रायंगल OCB दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। क्लियर? ये क्लियर है ना? अब डाउट क्लियर है ना? हाँ सर। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का सिमिलर एंगल सिमिलर सेम होता है, तो एंगल AOC इक्वल टू COB। क्लियर? यस। तो अब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले हैं, कि हमने x का वैल्यू निकाला है, फिर एक ट्रायंगल से फिर उसको डबल कर दिया है। ये समझ में आया ना सभी को? এটা সবাই বুঝেছিস কি যে ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ ইকুয়াল টু 2x কেন? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। অঙ্কিতরা তারপরে তোতন হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, তাহলে এখান থেকে ডিসপ্লেসমেন্ট ইকুয়াল টু 2x, আর 2x এর ভ্যালু বেরিয়ে গেছে কত, 2r sin থিটা বাই 2। সবার কাছে ক্লিয়ার এই জিনিসটা? ডিসপ্লেসমেন্ট কি করে এটা আসলো, এটা সবাই মনে রাখবি। আবার বলছি, এটা সবাই মনে রাখবি। রিমেম্বার দিস ফর্মুলা। তুই পরীক্ষা হলে এটা জীবনেও ডিরাইভ করতে পারবি না, অত টাইম থাকবে না। রিমেম্বার দিস, ডোন্ট ডিরাইভ। দাদা এটা তো কমন ফর্মুলা না, মানে হ্যাঁ সব ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই? হ্যাঁ সব ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই হবে। সার্কেলের দুটো পয়েন্টের মধ্যে এটা কমন ফর্মুলা? হ্যাঁ কমন ফর্মুলা, যে সার্কেলের দুটো পয়েন্ট পাইডর করতে গেলে একটু আরেকবার একটু বুঝিয়ে দিলে ভালো হতো। কোনটা কোনটা? পাই যেটা আছে না ওইটা কি করে হলো, sin থিটা ইকুয়ালস টু ও ওইটা যারা বুঝিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, এই থিওরেমটা হচ্ছে গিয়ে, সাপোজ সেন্টার থেকে দুটো পয়েন্টের মধ্যে লাইন টেনেছিস, অ্যাঙ্গেল থিটা তৈরি করেছিস, তাহলে এই যে স্ট্রেট লাইনটার দৈর্ঘ্য হবে, লেন্থটা হবে, সেটা হবে 2r sin থিটা বাই 2। ঠিক আছে, এটা মনে রাখবি। রিমেম্বার দিস। আচ্ছা, এবার তুই কি বলছিলিস বল? sin থিটা বাই 2 ইজ ইকুয়াল টু x বাই r, এটা বুঝিসনি?
মানে এক্স বাই আর আছে ওটা, আচ্ছা আরে পাই পাই আমি রয়েছে। বলছি, পাই আমি এইভাবে লিখবো, কোনো দিন কোনো জায়গাতে আমি পাই ওইভাবে যদি লিখে থাকি, দাঁড়া আমি দেখি আগে পাই কোথায় লিখেছি। পাই এখন অব্দি একটা জায়গাতে ইউজ হয়েছে, সেটা হচ্ছে কি এই যে তারা। আমি এক কাজ করছি, পাইটাকে আমি এইভাবে লিখে দিচ্ছি, ঠিক আছে? আমি যেখানে পাই ইউজ করব সেখানে এইভাবে ইউজ করব এবার থেকে, ঠিক আছে? আমার ভুল হয়েছিল, এটা এক্স আর, ঠিক আছে, এটা এই যে পাই, ঠিক আছে? বুঝেছিস? পাই আমি এইভাবে লিখবো, আর লিখবো এইভাবে। ক্লিয়ার? যেন না করলে দুটোর মধ্যে। সবার কাছে ক্লিয়ার এই অবধি যা পড়েছি? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। একবার কি একটা বলছিল, একবার কিছু একটা বলতে, কি বলবো? হ্যাঁ বল, অঙ্কিতা না দেবমিতা, কেউ একটা বলছিলিস কথা, না কে কেয়া? সমাদৃত তো মেসেজ করছে, ক্লিয়ার দাদা, আচ্ছা 2r sin theta by 2 টোটাল মাহাতো, ঠিক আছে। এই কি একটা কিছু একটা বললি, বলে মিউট করে দিলি, এরকম করলে ভালো লাগে না। ডাউটটা বল। আচ্ছা ডাউট যদি না থাকে তাহলে নেক্সট দিন আমি যা করিয়েছি, ঠিক আছে, এর উপরে কিছু একটা ডিপিপি দেবো যেটা গুগল ফর্মে থাকবে, ওখানে বসে সলভ করতে হবে। কিছু একটা টাইম বেঁধে দেবো, 10 নাম্বারের তো, তাহলে 20 মিনিট টাইম দেবো, ঠিক আছে? প্রথম 20 মিনিট তোদের গুগল ফর্মের মধ্যে আনসার সাবমিট করে দিতে হবে, সেটার আমি এক্সেল শিট আপডেট করে দেবো, সেই অনুযায়ী র্যাঙ্ক তোরা পেয়ে যাবি, ঠিক আছে? তোরা দেখতে পেয়ে যাবে এই ইয়েটা, এক্সেল শিটের ফর্মটা, ঠিক আছে? অল ক্লিয়ার? কবে কবে হবে? এইবারে এই মাসে বেশি ক্লাস নেবো না, ঠিক আছে? আর এই ক্লাসটা কিন্তু রিপিট হবে, আবার বলে দিই, এই ক্লাসটা জুন থেকে রিপিট হবে, মানে জুন থেকে আমি প্রথম থেকে শুরু করবো, ইউনিট অ্যান্ড ডাইমেনশন থেকে শুরু করবো, ঠিক আছে? আজকে তো ইউনিট ডাইমেনশন থেকে শুরু করি না, আজকে শুরু হচ্ছে কাইনেমেটিক্স থেকে। তা কাইনেমেটিক্সটা আবার পড়াবো, কিন্তু একটু ফাস্ট পড়িয়ে যাবো, এই জায়গাটা অতটা ডিটেলসে পড়াবো না অবশ্যই, যেহেতু ম্যাক্সিমাম লোকের পড়া হয়ে গেছে, ঠিক আছে? যেহেতু জুন মাসে অনেকে জয়েন করবে জানিস, রেজাল্ট এখনো বেরোয়নি, তাদেরকে আবার পড়াতে হবে। তা আমি এমনি শিডিউল দিয়ে দেখবি, শিডিউলে জুন থেকেই লেখা আছে, জুন টু অক্টোবর, ঠিক আছে? তো এটা এমনি ক্লাস নিচ্ছে বলতে গেলে তোদের জানতে যে তোরা কিরকম, কতটা রেডি আছিস, কার কিরকম, ঠিক আছে? মোটামুটি যাই হোক, ঠিক আছে? এটা পড়ে পড়ে আসিস, নেক্সট ক্লাস তোদের গ্রুপে জানিয়ে দেওয়া হবে, এই সপ্তাহে হবে না, নেক্সট সপ্তাহে হবে, ঠিক আছে? আমার সেমিস্টার আছে দাদা বলছিলাম, হ্যাঁ বল, এক এক করে বল। সুরেশ বল, তারপর দেবমিতা বল। সুরেশ বল। বলছিলাম দাদা কি কোনো স্যার নেবো এইচএস এর জন্য? এইচএস এর জন্য তোর ওখানে, তুই তো ইসে না 12 এ পড়িস, তাই তো? দেখ আমি যা পড়াবো সেটা কনসেপ্ট ওয়াইজ ফুলফিলড, ঠিক আছে? কনসেপ্ট প্রত্যেকের বাইরে কিছু হতে পারে না, ঠিক আছে? কিন্তু বোর্ডে যদি তুই ভাবিস টেস্ট পেপার সলভ করবি, তারপরে এইচএস এর মক টেস্ট দিবি, সেটা তো আমি এখানে নিতে পারবো না। তা ওইটার জন্য তো একটা এইচএস এর টিচার রাখতে পারিস, আমি বলবো রাখ, ঠিক আছে? কারণ এইচএস এর শুধুমাত্র যে কোশ্চেন সলভ করা সেটা তো না, তোর মক টেস্ট দেওয়ার ব্যাপার আছে, তারপরে তোর যে এইচএস এর লেভেলের যে কোশ্চেন গুলো হয় যেগুলো এক্সপ্লেন করে লিখতে হয়, সেগুলো তো আমি এক্সপ্লেন কি করে করতে হয় সেটা লিখে দেবো না, আমাকে সেভাবে বোঝাবো। তো সুতরাং ওটার জন্য একটা রাখতে পারিস, আমার মতে রাখতে পারিস, ঠিক আছে? কিন্তু কিন্তু আমার ক্লাস যেন মিস না হয়, বা আমার যেন মিস না হয়, কোনো কনসেপ্ট যেন মিস না হয়, ঠিক আছে? সেটা মাথায় রেখে, ঠিক আছে? কারণ আমি যা কনসেপ্ট করাবো এইচএস এ তা কভার হয়ে আরো বেশি হয়ে যাবে, ঠিক আছে? আচ্ছা দেবমিতা বল, কি বলছিলিস? হ্যাঁ বলছিলাম দাদা, নেক্সট ক্লাসটা কি আমাদের 12 এর ওপর হবে? নেক্সট ক্লাস 12 ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স, বুঝেছিস? একটু ইলেকট্রন প্রোটন সম্বন্ধে জেনে আসিস, ঠিক আছে? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन संपर्क थोड़ा बहुत जो नॉलेज है, ये कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो सब थोड़ा पढ़ के आना, ठीक है? আচ্ছা প্রিয়সী বইতে এও একটা ছিল, আরো অনেকে লেফট করে যাচ্ছে মিটিং। আচ্ছা তোরা লেফট করতে পারিস, খাওয়ার টাইম হয়ে গেছে বুঝতে পারছি, ঠিক আছে? এই লেকচারটা ইউটিউবে পেয়ে যাবি অলরেডি, ঠিক আছে? আর পরের দিন পড়ে আসিস, পরের দিন ডেট কবে হবে সেটা বলে দেবো গ্রুপে, ঠিক আছে? ওকে চ, গুড নাইট।